Halo, tes. Nah, udah kan? Bang Ibom? Emang nggak otomatis pindahnya? Kalian otomatis pindah nggak ke stream ini? Kok si Dev nanya? Gue sih manual kagak. Kagak pindah. Oh ya udahlah. Langsung bro. Manual jangan lupa di like. Like. Oke, ini oke udah. Can even stay around. I mean, you can see it. He's forced them into the mold that he owned before, and now look at the space that Luke and Cal are able to gain themselves. This is phenomenal. Halo, bro. Nobar kita Bang Pal. Fury can push up, be aggressive. It is only the 3, but they've got the knock, so technically 3v3 as it stands. Throw these nades in. Hiker gonna go for an underarm. That's gonna maybe fall short. And now this is where you got to be a little bit cautious of the fact that Irrelevant have actually got an angle on this location. Gambarnya mantap. Dikit. Ngelek dikit. Udah bisa 1440 berarti. Nih. Ada scam ke portal tele. Emang iya, kayaknya lama deh nggak langsung pindah. Yang baru gabung jangan lupa di like dulu semuanya. Like. This is so beautiful from Fury. Cal was in that spot. He forced them to put 3 members just to Pintados ya? Filipin ya? They were stuck on that little plateau that Cal's looking at now. They surrounded them. Nico on one side, Cal and Luke on the other side, Hiker somewhere in the middle. Irrelevant causing little bits of trouble, but not too much. Nades keep coming in, and they keep destroying Red Sea. There's only a couple left alive just below Cal. Eventually, you can imagine that Fury kena mall ini. Tuh 2 kebakar. So maybe they could cause more problems in the future, but for now it's all Fury and it's all off the back. Temannya di pom bensin. Kurang gede ya suaranya. Pas. Suara pas. To rotate in behind them rather than pushing straight in. It's really smart from Irrelevant. They take position. Cal's been knocked. So suddenly for Fury, this is where it's like, okay, you've kind of gotten your rewards. You're up to 7 kills. You've cleaned out this position. Dah aman, oke. The long run of the game, Irrelevant have played for that. Played for position. Now they can actually kind of block them, get a bit of a gatekeep onto Fury's position rather than trying to just rush in and take the fight immediately. They've actually played this quite well, quite smart, a little bit slower pace from Irrelevant, but I think in the long run it's going to benefit them. Yeah, it could be disastrous for Fury as AAP fall. Di deskripsi itu tim Indonesianya muncul nggak? They were the 2 teams in the lobby that I casted. They were going at it the whole time. All 12 games, it felt like they were fighting each other, and that has remained the same here. This time, EXO coming out on top. Fury playing it smart with 8 kills. They're just getting the hell out of there. They realized that they gave up their position to Irrelevant. Whether they thought that was going to come in or not. Itulah mati sama siapa dia? They did lose Hiker for mati sama EXO. Wajar bang. Perang sama EXO emang gacor. Kept his life if that wasn't the case. Either way, finding themselves in on the edge, but there's so much action going on this edge specifically, the eastern edge. Gambarnya jelek kali ya. Bandits, they're a team that did quite well in the round of 32. Kurang banget ini. And LPL. Obviously a little bit of OS bias right now. They're Discord, kind of stuck in between. Two teams at the moment, but ke Discord ku aja buat Mambal. Discord ku deh. They came in quite late, so they were kind of one of those edge teams rotated up from the southern side of the map. Discord ku Mas Depri. Never quite got themselves into a set position, and yeah, you lose one, then another one's down. Suddenly it's all a bit scrambly for the game. But this is the kind of rounds where you've got 3 kills. It's been a bit hit and miss. Nomor apa you just can scrape diam-diam? some points together. Placement points are going to be hard to come by unless someone goes for a rank tank. As Akita up at the warehouse, he's getting pushed on. Makan terus kau. Nyangkut.
and no. Mobilnya nutupin. Oh iya, sabar Mas Depri, sabar Mas Depri. Was able to get in before, and he can get the revive off. And to be fair, it depends on what Rip's going to do here. Watching him in the distance, if he comes towards this warehouse, he could spell the end of the game for Fury. Has no frag grenade though. Molotov, only one, has to get it through the window and fails to do so. Now pushing out Wacky Kamukau. The way he's playing this is a little bit slow in terms of ada walk. Real kah ini? Moderator scream. Real kah? Real bro. Real kah bro? Oh rata bro, Fury bro. Ini EXO serem nih bro. Grand final bro. Nice trick. EXO oke. Ausi. Kok tiba ada trick di situ? Iya Wak. Suara lu putus-putus Wak. Babi. Getting themselves or forcing themselves really into a fight on the edge resulted in them not having any time. And then EXO was able to fully take advantage of that. They would have been over much quicker as well if Rip was able to get that molly in. But from that distance, apa bro? Well, I mean, you'd expect to be able, but not this time round. Either way, EXO, yeah, what a great start for them. One call, team that I pinned to be a little bit of an underdog. Eyeing EXO out. Wow, they have 0 kills in stark contrast. MPT itu ini cok, nggak boleh main sama papai. Spasinya emang iya kah? Oh iya kah spasinya? Fokus kuliah. Sabar. Sabar bang. Kok di gua ada spasinya loh. Oh koma ya, kita kasih koma ya. Nggak ikut bit, telat. Kami telat masuk tadi. Lobby up pada tidur ya, pada makan. Aimbot nggak ngabarin cok. Iya. Udah WM deh ya. AM opal nih. AM bang opal nih. Jelas. Nicknya Rip tuh mati dah. Apa tuh nggak ada skinnya? Berarti ASHENG hop apa? Oh iya AHA itu. AHA. Atta Halilintar kah ini? Real kah? Sponsor Atta Halilintar. Ditinggal, iya. Ditinggal kami. Playing off of the cliff, really strong position just north of the Asnaya pond. So if you're able to get on the front foot early, play for position, take those aggressive positions, you will get rewarded, and that's exactly why. Dak lah nih mobilnya. Kena spray one call. Let's go one call. Free kill. Free kill one call. Nice. Sampah sama gak sih? Sampah. Nice. Dapat 2. Sama Monty Insight. Gue dapat lagi for Piggies. Let's go. Pokoknya kita harus mendukung one call untuk PGC point. Sent it straight to the lobby, Jake. That's where they sent it to. And now Tanax are looking to push up towards VIP, holding the rocks. It's hard for VIP to really peek over these rocks. Emang lu tim apa, Bit? Nggak lolos timnya. Nggak lolos. Masuknya habis. Bisa berenang ya. So Tazi with the martyrdom. Bisa bangsa ngebet. Logonya kayak sama, Cok. Ini gambar dari LPL-nya ya, burik ya? Tadi ada yang bagus deh. Di mana? Itu dia kayak beda server, beda ini. Ya, gua dari langsung PUBG-nya. Ya itu maksudnya tadi kayak kalau pas pindah kayak ada yang bagus deh, atau enggak? Sama aja ini. Game builder. Oh iya game builder kayaknya deh. Nice Cimoy. Instan. Nice. King one call udah nyayur nih 4 kill. Nyayur. Yang berapa sih top 4 ya Bit? 4 untuk PASC. Kalau one call harus rank 1 mereka untuk ke PGC. Ini 2 slot nih kalau one call nih. Ngambil 2 slot. Tapi slot 1 yang paling penting itu PGC. Yeah, one call played this well. You know, not sort of overplaying their hand, not just rushing based on the circle. Harusnya kalau mereka masuk PGC pasti ada tawaran.
Nggak mungkin nggak. Tawaran dari mana teh? Karena global. Dari 13. Tahu. Kamu gitu sih. Kan balik lagi rugi dong. Nanti pulang dari global uangnya bagi. Apa gede mana suara kamu di pom. Iyo. Rugi dong, Bit. Apa yang rugi? Rugi dong. Apa yang rugi? Uangnya bagilah nanti pulang global. Pak, ya kan ada kesepakatan. Ongkos ke globalnya juga keluar dulu, bro. Kan mereka dapat jajan juga pasti dari mereka. Kalau ada yang ngesponsorin itu lebih tepatnya. Paling rarity. Nggak mungkin kan Ya, lu Onyx, bro. dijajanin. Paling, bro. Oh, Nick. Jangan Aduh, meninggal satu nih. Jangan Tede, jangan Aduh. Tede. Aduh, Rido. Aduh, Tede betul. Ente one call. Tede betulan. Aduh. Aduh, perang Indo, Cok. Dok. Oh, pintunya ditutup sama Rido, Cok, naik pakai sepeda anjing. Pinter. Wah, dynamic look. Itu pintunya nggak bisa dibuka, ditutup sepeda, Cok. Memang Rido ini. Ini Cherry ini. Ini kok pacarnya Rido. selamat dia nih. Pacarnya Rido, Cherry. Damn. Yeah, the survivability on Tenax right now. Rain will fall to Wow, Dari mana PCR bisa langsung ke FTF nih? PGC atau global kayak cuman one call yang bisa. Kalau dari tim Indo ya. Kalau ke PGC karena mereka punya poin PCR 1, ini kan PCR 2. Ada poin PCR 1 gitu kumpulin. Bisa diambil satu doang untuk PGC. Nah, lawan dia itu Fury, EXO, AAP. 3 itu kalau salah. Saya ingat gua. Nando pun nggak main. Lah tadi siapa bang tadi? Mati Nando. Percaya aja gua. ONC sama FTF sih. ONC doang, PGC, FTF nggak ada poin. Campnya kalangin apa bro? Nggak ada di sini. Emang camp di sini? Main gak sih dia? Nggak ada. Tapi negaranya negara OC semua. Tim itu apa namanya? Irrelevant itu nggak ada Indo. Ya. Nggak main dia. Ada Fadil harusnya main. Full Aussie di situ di roster. Coba taruh tengah. Yeah, unfortunately for Panic, they're just getting sandwiched here. Relevant are able to push up because for a moment and probably for a good couple of minutes from the future, Bambam tuh gak main tuh sebenarnya. Bambam mati cowok tuh orang. Baru lu bilang Dep. Towards the Relevant, so they're also starting to get peppered a little bit. Roman kill also got eyes on both Panic and Irrelevant, so it's going to be a very difficult proposition for both Irrelevant and Panic to get out of this location. It's just a matter of who can survive a little bit longer, who can maybe steal a couple of points here and there from the future. They got Ryan that's just snuck up from Titan Foxy, so they're trying to deal with him. So everything pretty much points Ari, to an FT. 50 Ri, 50. Oke, nice. Sabar, tunggu teman flashing. Buta seumur hidup. Nice banget. Titan Foxy ini yang Aussie itu kan, Dep? Kan Malay. Oh, Malay ya. And that just means now that from the future, all the players that are actually remaining on the map. Do, fix mati itu udah mayat udah mayat Wah, gua marahin nih Do. Kebanyakan live TikTok, Cok. Cok, kebanyakan itu, Cok. Mandi. FTF nyayur bro, apakah Chicken match pertama nih Indo? Chicken bro ini bro. Chicken sih harusnya ya. Nah, udah di dia. Nggak Chicken salin Deltamic nge-troll. Salin napis. Nggak main bro. Beban gak dia? Nggak main pun beban. Nggak main salah dia boy. Berarti salah gua kemarin. Oke bro. Ada by one lagi by one. Oke. Tahun 3 winnable. Gue disindir dari belakang nggak bisa gini nih. Tim gua nyindir gua walaupun gua nggak main. Dukunya kurang juga. What they're in on is not from the future. Definitely loving this circle a lot more than Roman kill. It's not over yet though, but that Ken's loss. Tuh gak ada fantasinya bro. Oh iya, gue mau nanya itu. Wah milih-milih PUBG. Wah,
Dia tahu coy ini. Tuh airnya dong yang milih-milih. Two contrasting games here. Oh, iya, One, the old iya. classic, you know, kind of main compound gets fed, you sit in, it's kind of difficult Ah to ini push it. The other region one is, ecek-ecek you know, katanya. Roman Gak Kill usah. playing the sort of base of Stalba, pushing and fighting. That sort of trench warfare. Tenang, aman, nggak usah emosi. Gue tahu kalian mau emosi, tenang. Aman. Gue mau kasih win ada. Gue biar bisa alt-tap. Nggak chicken salah morbid muka lu. Apakah ini benar-benar TD, Cuk? Ini kan real TD kah ini? Benar-benar TD kah ini? Real Main di TD rumah. ini. Benar-benar TD kah ini? Itu siapa naik sepeda anjing? Rido tuh kan, tutup sepeda kan. Pantesan dia tadi PD megang flash turun ke bawah, Cok. Itu kagak ngepick tadi yang jendela. Iya, itu dia yang gue takutin. Nah, I'm kind of expecting Aduh, double from kick the kan. future to hop in some cars and extend just that little bit outside. jangan lupa the sholat compound. maghrib, Now, all betul four members kawan-kawan. inside, but I know Tunggu for certain that there belum. are some trees Jadi we Bang could Pal, extend Kalau out juara to, Cerita and Jambi, poinnya Bang Pal. masih kalah. Ya. EXO nggak Nikah. boleh top 4. EXO itu nggak boleh top 4. Fury nggak boleh juara. Dari Noval ke TD. Gitu dah pokoknya. EXO pokoknya nggak boleh top 4. Seingat gua. Kalau EXO-nya top 4, gagal PGC. Ini zona udah tengah banget nih anak-anak. Pusing ini. Erat. Well, the thing is, what you're saying is not necessarily wrong, but if you do that, it's the sort of riskier way. Baru mulai kan, Bit? Baru mulai, bos. Berapa ya? Jatuh. Berapa match, Dep? 6 ya? Kita sih 6. 6 toh. Chicken, enggak chicken Bit jadi cadangan, babi. Enggak apa-apa sih, boleh Bit jadi cadangan enggak apa-apa. Senang gua. Tiba-tiba nanti lolos PASC. Juara EXO kudu cabut dari 4 besar. Iya, bener. Discord mana? Discord gua tuh rame. Ince kudu juara, betul. Sama Fury sama AP itu nggak boleh top berapa gitu. Bukan Fury kan baru, Cok. PC sebelumnya kan nggak ada. Emang nggak ada Fury ya? Rumble Ada. Ada, Cok. PCR 1 dia. Makanya dia pakai nama Fury lagi, Bot. Karena ada poin PCR 1 mereka. Dia nggak boleh juara sama AP tuh. Pokoknya kalau Watkal mau PGC harus juara 1. Nah iya, sama EXO nggak boleh top 4. AP dan Fury nggak tahu berapa. Aduh, Ari. DC Embit, Mas. Lu sekarang jadi badut. Kok lu gitu sih, bos? Juara masuk PGC. Yalah, gua off stream lah. Tergantung poin. Enggak, yang ada poin. Abis ini kita 2 SKS lagi ya. Abis ini kita 2 SKS lagi. Tapi like dulu nggak sih? Biar 2 SKS. Sama nanti nyusul lo nggak jadi syuting tak? Apa udah selesai? One call rank berapa? Baru mulai bang, baru 1 match. Kalau untuk poinnya nanti abis ini kita jelaskan. Oke? Tapi harus sama-sama keluar. Oh enggak ding. 4 lawan 2 win lah. Mati zone. Dah 1-1. Troll. Saatnya trolling. Time to troll. Ya Muli. Meninggal dia sama Zona. Mundir dia bang. Mundir dia bang. Gitu. Megang bom dia. Sorot kameranya. Mana orang Aduh, nggak ada sorot kamera. Casternya bukan itu. Dep, dari yang kemarin siapa? Yang lu bilang casternya? Oke, kita masuk 3 SKS. 2 SKS. Timu nggak ada yang masuk bet ini. Tim ada nanya tim.
Nih, jadi sabar. Sekarang ini nama turnamennya adalah PCR 2023 Season 2. Oke. Nih yang lolos. Kalau dari turnamen ini ada BASC itu apa isinya? Asia. Jadi Asia Super Cup yang nggak lolos di PCR 1 nih. Ini kan ada poin-poin nih PCR 1 nih. Nah, ini nih untuk PGC poin, untuk lolos PGC. Yang diambil itu cuman rank 1 doang. Kenapa EXO nggak boleh masuk top 4? Karena udah ada poin 740. Nanti ditambah sama turnamen yang sekarang lagi main. Nanti ditambah. Kalau dia top 4, mereka auto yang lolos. Nah, yang bisa masuk itu adalah cuman ini nih, 4 ini nih, 1 sampai 4 doang nih. FTF kemungkinan jauh lah kayaknya. 400 doang soalnya poinnya. Menurut gua 1 sampai 4 doang nih. One Call harus juara, EXO nggak boleh top 4. AAP sama Fury nggak tahu nih harus top, nggak boleh top berapa. Gitu pokoknya. Karena mereka punya ada poin PCR 1, jadi bisa ke PGC poin. Nah, One Call itu berharap untuk juara 1 biar ke PGC, bro. Atau sampai 3 nggak boleh top 4 terus. Kalau itu pasti One Call di atas poinnya baru. Betul, begitu. Lah poin PCR digabung gitu, iya. Ini kan sekarang PCR 2, ini PCR 1 kemarin. Udah ada poinnya gitu. Iya, digabung. Untuk lolos ke PGC poin. Untuk PGC diambil cuma 1 slot doang. Nah, PASC itu kalau PCR dari turnamen ini langsung lolosnya itu 1 sampai 4 dapat slot ke PASC. PASC itu kayaknya sama Cina aja. Cina, Korea berarti kan. PASC PUBG Asia Super Cup. Gue nggak tahu kalau PSC. Kalian tahu? Nggak ada hadiah. Nggak ngerti gitu. Capek nggak kalian? Cok, turnamen PUBG sekarang. Lu lihat guys, nggak ada duitnya. Cina, Korea, Jepang. Cina, Korea, Jepang. Sama saya kan. Kok lama sih? Ini Wikipedia aku yang down apa gimana sih? Selalu buffering. Serius? Iya. Lihat no. Aduh, tuh. Nggak ada hadiahnya anjing. Ya mana hitungan poinnya tuh? Poinnya, Bang. Ini 1 sampai 4 ada kemungkinan kayak 5 sampai ke bawah nih nggak mungkin PGC. Mungkin kalau 4 atas ini rank bawah semua. Yang bawah-bawah ini naik. Nih yang bisa tuh One Call, Bang. One Call harus juara. Di top 3 ini harus di bawah 4. Mana 3 tim ini serem. One Call juga serem sih. Tapi mereka lagi gacor banget qualifier kemarin. Ini Cicak Gaming tuh bisa tuh. Bisa. Udah merah dan nggak lolos. Tim X mana Mas Depri kok nggak ada? Sorry. Lu pamit. Di ininya apa next baru apa sampai final nggak ada. Di ininya apa next baru apa? Oh. Di ininya apa? Next baru apa sampai udah pasti kalau One Call lolos PGC udah pasti ada e-sport atau enggak mereka nawarkan ke e-sport, mereka pasti di ACC. Soalnya itu turnamen paling gede di PUBG kan. Terus semoga karena One Call lolos PGC, turnamen Indo ya kan maksudnya kan. Semoga One Call bisa masuk. Terus mereka dilirik, mana tahu e-sport luar sih lebih bagus ya.
Dia klik PGC ya, mana PGC ya? Liquidpedia Mbit ini bang buffer mulu, tahu ngapa nih? Tuh loading. 4 nih slot ya. Satu. Ini nih. Loading. Oh enggak, ini PSC. Tuh loading terus, nggak tahu kenapa bang. Cuman Liquidpedia. 4 nih yang ini apa? PASC. Thailand 7. Vietnam 7. Ini udah Filipina, OC, Singapura, Malai gabung nih. Ini semua nih 4. Jepang 3, Taiwan, Hong Kong, Mongol 3. Ya kan Emo ini Mongol ya? Tuh nih PUBG yang ada duitnya cuma PGC, betul. Itu betul. Buffer bang. Masih ngoceh-ngoceh dia. Caster Indo pun udah tidak ada. Nah, Om Wawa. Om Wawa udah di analis Mobile Legend. Semoga berkembang. Kalau berkembang sih sulit ya. PC soalnya nih. Hubungan dengan komputer tuh begitulah, tau kan. Saingannya mobile. Q. Alah. Bacot Limio. Kalau timnya banyak Thailand sama Vietnam bisa aja ada kon. Kalau timnya banyak Thailand sama Vietnam bisa aja ada konspirasi di belakang hancurin tim lain negara. Maksudnya yang turni ini dong apa sampai PGC nggak ada? PGC udah pasti ada lah. Kalau PGC nggak ada prize pool sih mana ada yang memang PUBG. Ini PGC bang. Tapi nggak ada logonya semua. Yang dari kita cuma satu bang nih, cuman ini. Satu tuh aja cuma. Satu. Jepang 1, Taiwan ini juga 1. Thailand, Vietnam 2. Udah nunggu ya Sonic tuh. Wih, dia juara. 17 tuh. 4 besar PGS. Tapi kayaknya Thailand ini tambah 1 slot. Enggak ya? Oh iya, ini kan host country. Tuan rumah di Thailand. Tuan rumah. Iya. Kecuali turnya ada sponsorship baru ada duitnya, betul. Indo sih sulit ya untuk membedakan. Apa dipekeras lagi gitu. Foraem lagi tumbang. Mana Foraem? Itu Asia. Oh iya. Juara 3 PGC. Dapat slot mereka invited. Thailand sama Vietnam 8 kan. Turnamen yang mana sih Nes sekarang? Kalau yang perwakilan negara apa nama turnya Bit? PNC. Itu PNC udah lama. Kemarin berapa bulan yang lalu kan PNC. Oke udah mulai guys. Ada KFC tuh. Ada baru Bang Pal. Belum main Nggak kan even. Mbit sama Embot tunjukin KFC. Mana dia di Renggal? Iya, Iya pembensin tuh berubah jadi itu. Pembensin dekat jembatan nih. Iya semuanya pembensin. Semua pembensin. Masa ya nggak ada kerja sama. Gak ada apa di dalam KFC itu. Ada WWCD. Ada cheat tadi keluar. Saya nggak ada kerja sama hancurin. Gua nggak paham Nes maksud lo apa. Next.
Yeah, somewhat. But I think also the way it Sekarang plays as well, sponsornya belum. fundamentally, that's the biggest issue for me with Miramar too. And Tapi yang kayak si gamer bot belum mulai, apa? belum dapat daftar PNC. di Kalau Indo. PNC, iya. Kan Indo nggak Dapat masuk kode nanti gara-gara bakal. diganti. Kode? Iya, dapat skin. Kita beli Iya, di mana KFC. sih? Di Indo beli. belum ada, Fit. Indo belum ada kan, cuman Thailand, Vietnam kan? Enggak, bro. Banyak bro Gimana, bro? negaranya. Malay udah dapat tuh Malay. Minta ini nggak sih cari orang Malay? Suruh dia beli KFC. Iya. Masalahnya ini bro, 75.000 kita dapat kenyangnya, dapat skin. Skin apa dulu? Ada parasut. set. Perang prison. Yang kayak kita buka-buka box apa itu? Iya bang. Artisan itu. Parasut, baju. Special edition, logo KFC gitu. It's a gun from inside prison. So that was close. But yeah, I mean the wide rotates Bang, gua admin turnamennya kebetulan di YouTube lu Watch 80 blur nggak? Oh, nabrak orang. Edo dapat. Aduh. Iya bang, ngeblur tapi gua nontonnya di Twitch. Yang di YouTube bentar bang. Sama bang. Sama aja gambarnya sama Twitch. Ini pasti mundur ke belakang. Tuh kan. Oh iya bang, ngeblur bang, ngeblur. Karena encoder si YouTube itu begitu bang. Makanya lebih better nonton di Twitch. Soalnya encodernya lebih bagus, lebih jernih. Murayama, ASHENG home. Oh, oke, YouTube only berarti. Oke, sama-sama Bang Hanwen. Tapi kalau nonton di HP sih better aja karena nontonnya di HP kan, resonya kecil. Kalau nonton di PC begitu gambarnya. Yang nonton jangan lupa di like dulu main teman. Murayama masuk Indo. Murayama di ini di ASHENG Home. Nutrisari kan ya? Murayama kan? Bampal Murayama abang tahu siapa Bampal? Siapa? Kita yang ada Miracle, orang yang bawa equip, mouse, keyboard, mousepad, headset. Ada kan Miracle mainnya dekat muara WC. Yang headsetnya PC-nya itu terus. Apa ya, Logitech? tuh. Ya. Itu dia Murayama. Aku kemarin kan kayak suaranya nggak asing nih, kayak orang Miracle. Oh ini ternyata orang yang Murayama. Aku tanya sama Imbot kemarin. Kayak nggak asing ini orang, siapa ya? Yang main Miracle. Yang PC-nya itu terus. Kalau nanya-nanya orang tuh kenopik, nanya dia tahu semua. Ya, ada pasti itu dah. Intel itu. Intel. Liquidpedia juga ada tuh. Semua dia tahu. Iya, Bayu. Nopi kemarin main di ini, Bang, Waret yang baru tuh. Apa? White Wolf. Oh ya, sama Luffy dia begitu. Luffy dia begitu. Bang Opal kan main situ juga dulu. Belum namanya itu. Awalnya Nutrisari. Oh iya bener Cok. Karena brand nggak boleh ya. Oh iya bener. Wah, orang kan sponsorin dia. Dia kan disponsorin tuh. Nah, terus dulu siapa? Yang Hack Domino tuh. Emang masuk PCR? Masuk dia PCR dulu. Enggak, maksudnya timnya, nama timnya masuk ke langsung ke sini. Enggak ganti pas di finalnya, pas di final. Enggak, HGG, Hack Domino. Iya ya. Itu kenapa tuh Bang Hanwen? Ini ada selagi ada adminnya. Ada Bang admin.
there's Dit, not a aku lot. nanya, EXO Dit. will just station up towards Everest. Nanya Good apa, position Cok? for them. They can Tenggelam, actually ntar scout, get a gua lot of scroll. information, see what happens Nanya then apa? for phase 2. Oh, ini. And I think Ini that's slot gonna be ke the goal PGC dari for a lot PC of cuma teams satu. at Ya, this point, is just yang see what ada phase slot, 2 is yang gonna ada Dia lepas sepatu nih, warning 1 harusnya nih. yang ada apa namanya? Slot poin PCR 1. Nice trick. Kecirit. Sorry, Bang. Wah. Mana kameramennya nih, aduh. Ada aturan nggak boleh kalau nggak sponsor. Nah, berarti mereka disponsor waktu itu. Disponsor berarti Wok. Gila juga kalau ini. Kita Kita laporin apa? Aduh. Wah, Wok ya Wok Ferry ya dia. Irwandi. Mini potch for the moment. Devastating for Tenax, but one caller found themselves in a great position. That's just not what you want. You are devastated. Orang-orang kenapa bisa pakai SKS ya? Senjata bodoh ini. Lu juga sih tuh. Nggak jelas, Cok. Pelurunya ngambang anjing. So parachute here for Panic Esports. We'll see, Daniel yang mana Daniel ya? Dev, INDONESIA, how? Ketinggalan pesawat lagi, bro. Astagfirullah, Cok. Wah, lu nggak ngingetin sih lu. Tim 17, Cok. Invite streamer slot kah? Ini X. Anjing lu Al. Nggak lu lolosin gua. Ada Al kan? Ada, Cok. Wah, Itu dia yang ngechat. Parachute. Ntar gua ngidupin lampu. Emergency parachute utilized well from Panic. It was kind of used against them back in map 1. Now they get to use it. Fotonya lah tuh. Foto YouTube-nya. For them, certainly a good start. Had a good game in map 1, but probably weren't able to fully capitalize on the game that they had. Playing edge, had to push in late, send it to main compound, got pretty much lit up from that push. See what they can achieve here. Just playing off the edge of the road. 2.5 minutes till phase 2, and yeah, somewhat. Asing belum gerak dari middle tangga. No teams eliminated inside the first Si enjoy looting. minutes. I think we had at least Terus one sampai tas eliminated koyak. back in game 1, and obviously we saw the likes of Fury and Exo Clan putting a lot of pressure on early. They're a little bit more quiet so far to start this game. They are, although there are a lot of teams getting very close to each other. It looks like, I mean, in a zone like this high ground, there's so much of it available that you may as well give it a shot and try and go for it. But it's causing these kind of little pot shot engagements to happen on the edge. Fury is a part of that, and it's going to be coming here on this northeastern side. I mean, you can see Mas Devi. there's more high ground, and it's taken right now. So if they fly too close to it, you can bet FTF is going to take some shots and tell them to get out of here. And it's just going to cause people to go around further than they would have liked to, and that's where we kind of get chaos. But this is a zone where the more you zoom in, the more space becomes available, I feel. Pokoknya yang kebegal. Yeah, it's like Gatka, okay, but then you zoom in on Gatka and you have the chopsticks, you have the ability for multiple teams to fit inside Gatka. It really is. Anak-anak kok udah dapat 2 kill? Bunuh siapa mereka? Nek tadi kan? Di mana rumah kuning ya? Yang rumah kuning tadi kah? Rumah itu, rumah yang bawa Pochinki Kompon itu, yang ada rumah Spider-Man. We saw it game 1, it's all about space taking for Fury. I mean, it had to be pretty much the name of the game in this era. Si Zurur nih nggak pakai sepatu, bet warning bet. Nggak tahu. Itu masih ada kayaknya nggak ada. Apa bodoh kap? Not often that ruins is a bit of the main focus of a particular game of Erangel. It's one of the more rare locations. Kalau gue 17 sih. Teams sort of fighting for, but this is one of those rare circles where it actually gue mau nanya kok slot nggak pakai slot 1-2 sih, Dep? Malah 3 sampai 18. Di custom room, pas kita mau masuk slot, itu kan 1-2-nya nggak diisi kan? Itu OC selalu gitu sih. 20 seconds Betul, away from phase number 2. Panic by the Kenapa gitu ya? We saw them with the emergency parachute earlier. They ended up Bang Hanwen, kenapa tuh Bang Hanwen? Slotnya 3 sampai 18. Or wrap around, they can take loot delivery if it goes up to the north. So they've got some options. They can also play the hospital side, push in on the left side of the Everest, push in through those buildings, which there are obviously a numerous amount of buildings towards the left side of Everest. But you get the circle pop though, it does actually pertain to the southern side ever so slightly, and it does mean that those Gatka buildings that you were talking about before, especially those in and around Chopstick, for example, now become hot commodity. Yep. Zoom in on the map, boys. It's all there for the taking. You mentioned Exo
Aminin aja dulu kan. Aminin apa? Extraordinary udah nggak lolos. Babil. Si itu kan ada main lagi deh tuh. Si Unicorn Phoenix Danang tuh. Itu kan Vietnam. Bukan Vietnam, Bang. Vietnam nggak masuk sini. Vietnam, Thailand punya qualifier sendiri dia. Nggak perlu gabungan dia. Udah banyak peminatnya. Ini yang lagi bertarung nih negara yang PUBG mau mati ya nih. Iya, betul. Betul. Dari ujung tanduk. Udah mati bro nih bro. Mayat cuman yang main. Hancur HP deh, hancur. HP klasik bang, klasik. Week pertama pasti. Day pertama udah pasti. Ya, day 1. Waduh, Nando melindas-lindas. Wup, Nando. Anak orang dilindas. Wih, PE perang juga sama TF. Kok barbar banget, Cok? Gets the kill onto Hen. Hen actually got the headshot knocked down onto Hatchie, so he was holding the further door angle. Hence why Jayo was able to kind of just run in, and Tanax have been wiped after a really solid game 1. They go out in last place here for game 2. Rain was the last one to fall. Biar nggak ada isu kalau player baru masuk lobby terus mau pindah tim bang dari terakhir. Oh iya paham. Oh iya kan kalau player baru ngetik password terus masuknya tim 1 tim 2. Oh iya benar. Oke, terima kasih Bang Han infonya. Makanya lolos grand final deh biar tahu info itu. Aduh. Apain lolos grand final nggak ada ke Jakartanya. And actually smart play from Pindado's grouping up, leaving the building. They don't want to get naded, so they're going to take this fight from a different angle. Yeah, group up, they get the revive, they push out. Api Amarak belum selesai tuh perangnya. Rian mana nih? Wih, yang Cholman. Ya, kena tampah. Bukan dia lagi yang dapat nih, bukan Kemon lagi yang dapat. EXO dari mana tuh dapat? EXO di Bukit Tertinggi. Lah. Patrick ngapain tuh Patrick? Menantu yang kau bunuh. Ting buta. Ya Allah. X nanti langsung dapat invite turnamennya Miso. Turnamennya Miso. Two rough games to begin on Erangel. 13.5 minutes, that means we get phase number 3, shrinks up towards the north, keeps ruins in. Enak EXO ya. Gila EXO yang punya map. Itu kita nih. One man dia nih Bang Pal. Oh, lu dia nih mainnya. Necessarily look at that as a safe haven because you can get stuck in it and pushing out of it, not ideal. So it's no longer a long-term position. EXO Clan, of course, made their presence known earlier. Shots from Akita. Red Sea have tried to push up, but maybe just momentarily have been pushed back. Akita's just holding this. EXO have a 1-1-1. They're 4-man split. Ini right now. yang overnya sih gila banget. On this ridge defending it. 3 orangnya. The entirety of Red Sea panic on his side as well. Padahal kemarin kita lagi cari streamer sub kecil buat promo. Subit. Bisa kali partner. Jadi orang padahal kemarin kita lagi cari streamer sub kecil buat promo. Gue nggak nemu, bingung nyari. Langsung aja kabarin Bang melalui IG atau email boleh. Tapi sekarang masih nyari kan? Ini pas banget. Gua kemarin nanya Bang Okto. Tuh kata gua boleh kan streaming nggak perlu izin? Boleh katanya, nggak apa-apa. Gas, streaming. Ada abang datang. Kebetulan tiap hari main PUBG nih Bang. Seret-seret nih tenggorokan.
Nah, itu yang nicknya yang aneh kan? Dep? Yang kalau live servernya nicknya yang angka-angka itu kan? Ini dia ada Bang Okto. Kamsa ini. Twitch kan? Philbit emailnya di IG ada kok. Apa tuh? Nontonnya di Twitch nggak? Twitch. Oke, Twitch yang PUBG langsung. Tuh ini ada admin Bang Indo. Bang Han. Oh, Bang Han ini admin mana? Bang Han. Admin kayak LPL deh. Abang admin LPL ya? Apa streaming? PUBG Indo kayak PUBG Indo deh tuh. Kawan Bang Gilang berarti. Yang mana? LPL tuh. Oh, LPL, admin LPL. Admin ini tuh. Iya. Ada turnamen tuh kata dia tuh, Iya, $100 nanti gue dolar. coba kontak kalau bisa. Halo, lagi. Sepuh. Kayaknya tahun depan ada deh buat Gas. Ada 100. Oh, $100.000. Di channel lu Bit maksudnya? Iya, di live chat, Oh, live chat. well for little rats to play out of too. So it's the kind of position as well that can also still have a bit of high ground if you look at ini kind of like the apa? left side of the terrain. Does kind of still Organizer masih tuh, gosip. Baru gosip, Bit. for example. So there should be a bit of a fun one. Baru For the gosip. future on the northern side of it, they can kind of Sama push saya into. tidak tahu. So Semoga these teams though now in Gakko, I mean, benar. Cars Road. benar. Gak gitu Amin, Bit caranya Bit. Gak gitu caranya Bit. Apa? Ya kali Bang Adwen dipastiin dulu. Apa sih ngomong? Pokok violet aimbot. Masalah dia congornya depan Jangan tuh kau malah geser kesek-kesek. mic-nya. Tadi udah bagus suaranya. Bisa kali dipastiin dulu. Udah pasti itu buat, pasti buat. Pasti kan Bit. Pasti buat. Gosipnya kan Jujur dong, demi. Ih, nggak mati. Satu hit semua, Dep. Satu tahu Orang narik ke bawah, dia ke atas tuh Bit. Iyalah, karena lebih gampang. Pesek kena tubur. Patrick. Bagus yuk perang. Tim-tim yang lagi gacor perang mulu nih. Mati lagi AP. Mati dia. Puskan 2 AP, makanya hoki lu jangan dipakai di 32 besar. Takutnya nih dia D pertama begini nih, D2 3 nanti tabrak semua. Kayak yang udah. Lah on call kan juga gitu, bro. Kayak EXO kemarin yang juara. Dia Apa D1 cuma berapa 10 poin tuh 12 poin gitu. Oh iya benar itu. Habis itu dia juara kan. FTF gacor juga gue liat-liat dik. Apa? FTF habis Chicken. Oh, Kill 9. Chicken bro. Yang punya zona tadi. Sampai akhir. Tapi nggak ada EMPT loh, Dep. Tapi katanya tahun depan ada turnamen Asia gede tuh, Dep. Bot. Bot. Tuh, Wax. Dengar. Apa real nggak nih bang? Kita sebagai Bang, ini tukang watch party nggak sih tuh? Cuman pertanyaan nih. Ini cuman pertanyaan nih, bukan apa-apa. Ini nggak gimmick dong. Apa-apa. Plotisnya Iya gitu CS-nya loh. doang ya kan. Iya kayak gitu tuh. Tertipu. Iya gimmick doang aja dia. Kalau CS2 sih gue percaya ya baru rilis ya kan. Iya betul. Soyan udah main cok Soyan. Suara ibu nama Dep kok jadi gede ini. Dari. Emang membantu tas zona ini sekarang tuh. Gila deh. Bit ini online. Offline cuman PGC bro. Atau enggak lu tinggal di Vietnam. Vietnam kayak online juga. Cina offline.
CS ya katanya mau banyak. PUBG ada deh kalau nggak salah yang lolos 4 besar tur ini. Gas, makin nama SSC. Wah, nggak dulu dah. Kalau turnamen, mending kita bagian watch party kan, Tok? Betul nggak, Tok? Oh, betul. Betul. Pada yang mainnya pusing pala. Mending nggak salah. bagian watch party. Bagian publikasi saya juga siap. Broadcaster ya, bukan shortcaster ya. Betul loh ya. Tempat siarannya saya siap juga nggak apa-apa. Shortcaster agak dipelajarin. Kalau kasih stream key bisa, tenang aja. Rame gini Bit 176 lagi ini menuju partner. Sebenarnya nggak perlu nunggu 176 nggak sih Bit? Beda, ini beda admin bang. Ini admin LPL bang. Beda bang. Bisa jadi kan kayak IO bang. tolong sedikit dulu ya kan. Beda bang, ini IO bang. Sama kalau tahun dulu Geekfam. Nah ini adminnya bang. Beda bang. Bang, tolong lagi. Kasihan nih teman kita. Gak bisa bang itu bantu bang, itu bang Gilang bang ya. Bang peternak ayam atau enggak? Nah itu bisa kita tolong sama itu. Femah low budget event organizer bro. Kebetulan gue juga IO sekarang. Turnamen solo nanti bakal ada. Duo jadiin nggak Bit nih? Duo. Lu, gue nunggu kabar dari abang gua kan. Gimana bang? $100.000 apa ya? Wosh, 100.000 rupiah apa? $100.000 per match. Skrim berhadiah. Wih, trik dapat bro. 3 bro, udah kill bro. 4 nih. Aduh. Kok kau cepat sih? Ini kalau repeat nih kita nggak vote trick nih udah tajir sih Cuk. Repeat Fantasi. Oh iya fantasi. Aduh repeat terus. Move on. Udah bangkrut. Gara-gara lu Deprot. Belum cair gua, udah bangkrut. Wih pada babak satu langsung. Yang baru gabung tolong di like, betul kata Mas Jia teman-teman. Bacuan semoga amin. Entah ini rezeki kita. Jadi nanti kita bikin turnamen Bit. Hadiahnya 100.000 ya kan. Pendaftarannya 50.000. Alhamdulillah. Kita berempat isinya. Itu lebih ketaruhan. Semoga Indo konsisten sampai hari 3 ke depan. Amin. Ini konsisten harusnya bang. Pakai shotgun dia. Indo lagi gacor bang di turnamen ini. Ini tembusannya PCS kan? PCS sudah nggak ada lagi. Nggak ada PCS lagi. Ini apa? Chop itu udah nggak ada kan? Chop. Shopee. Turnamen untuk apa? Asia. Cina, Jepang, Korea. Taiwan total ya. Taiwan ya. Thailand, nggak ada PS Capak lagi berarti ya? PCS. Yang ada PSC. Oh betul. Persatuan Sepak Bola. Lu udah live belum? Belum. Ini SKS Okto banget. Woi, 1 hit lagi ya. Nice. Nah kok gue duluan sih? Kok lu curang tuh? Ya. Sorry dah, partner kayak ini internetnya. Iya. Pause, unpause lagi. Ya, pause play. Detik berapa tuh? Detik berapa? 8, 9. Lu channel mana sih? Lah, PUBG Battlegrounds. PUBG _Battlegrounds bro. Sama. Sekarang 25, 26. Sorry bro, emang internet gue tuh scam nih, NASA dah. Scam itu. Ini scam nih, Bit. Sumpah lu bohong kan? Gue percaya, Bit. Gue duluan. Nih gue kasih tahu nanti kejadian. Hit sekarang Maan. Bukan sama, udah sama berarti. Kenokin 1. Bang, jangan spoiler, Bang.
Lah, katanya udah. Iya, Drop smoke. Kalau Dua Dua. Ini mah nggak watch party, Cok. Ini mati. ini Spoiler masa party. depan. Mentang-mentang Lagi nonton FTF nih, Oxford dari masa depan juga nih. Hackerman sekarang, coba. Mas pasti lu bakal nonton Hackerman bentar lagi, Bet. Screen semua. Hackerman lompat. Udah dari tadi. Udah. Di gua baru nih, di gua baru lompat-lompat Nah, ya. makanya. Kok bisa ya? Kurang banget internet morbid ini. Apa nih berarti nih masalahnya nih? Nah, di gua ONJ udah chicken nih. Wah, tengil banget, Cok. Semangat kuliah real. Detik berapa? 43. Nah, sama-sama. Pause dulu, Bang. Pause dulu, Bang. Pause dikit. Lu. Bisa gitu aja. Waduh. Yuki Chichibe Komucho. Sapi. Sapi. Iya betul, masuk PGC dari poin yang ada Sapi. PCR 1 poin. Saya pendaftar tahun ini banyak juga, hampir 89 buat saya mau C. Main lawas. Oh itu banyak ya? Gila. Lu tau nggak toh? Nih Bang, yang daftar turnamen PCR sekarang nih 89 itu udah banyak kata Bang Han ini. Lu tahu sebanyak apa itu? 89. Itu OC sama saya. Iya. Ya Allah itu udah banyak tuh kata dia Bang. Dulu 128 full slot. Tahun lalu Dulu dikit, tahun PCR lalu. sendiri, Bang. Enggak ya, PCR. Itu PCR itu dulu masih sendiri, peace gak sih? Bang. Iya, Kalau tahun- peace dikit, tahun bro, lalu dulu. dikit, terus stream. Tapi nge-postnya sampai 300 sampai PUBG. delay 6 jam. Oh itu ini Dep yang apa PUBG Mobile ikut daftar Cok. Oh iya bener, oh iya. PUBG Mobile. Minta ID, Papuri minta room kode apa gitu. Itu keluar. Aduh. Aduh, Endo bunuh-bunuhan Cok. Ya, masa timing, Bang? Bermasalah, Bang. Kan beda kayak negara sebelah. Waduh, Lu. yang mana tuh? Lo. Banyak nih sebelah. Malaysia ada. One call. Singapura ada. Bisa ini chicken, bisa ini. Waktu nyebut merek Cok. Wah, habis persetnya Edo, Cok. Wih, net itu. Enggak nih. Kan sholat off stream. Oh, bukan. Nobar maksudnya. Salah Bang. Masih bisa di res. Aduh, itu nyangkut mobil nggak bisa ya? Cibirit nggak bisa masuk. Bisa. Oh, bisa. Bisa ini. Mati Biri. Ih, Kermen kill 5. Aduh. Cimoy bunuh Cibirit. Dia Ya ditabrak tadi. Dia tabrak Oh, tadi. ketabrak. Gua nggak fokus nih bacain legend. Nggak. Fury banget sih ini udah. Tapi kill 10 harus rank 2 biar sama ya poinnya. FTF dengan 6. Gue di 7. Dapat 2 one call 1 10 20 poin. And to do that, I mean, it's going to be a bit trickier, but maybe you just actually push Delta Mix, then die to blue in that particular building. Get a kill, then die to blue, get second. So 89 kali 5 main setiap tim. 4 dong Bang. 5 kita main Valo apa CS nih? I'm beat. Halo Aprilia. Kakak siapa nih? Terusnya bunuh dulu. Nggak bisa Bang. Kayak mana tuh harus bunuh Fury dulu. Yang ada di dis tuh. Teaming. Pelan-pelan Bang. Tappingnya Bang. But yeah, I mean, you look at that map feed, it is. Looknya hemat banget, Cok. Peluru aja. Halo Kak. TO lu. Nggak ada. Just very much slowly letting this one play out. Fury smart. They don't need to push here. Yep. So, Delta Mix eventually does get caught by PCL. kill, and that's that min max we were talking about. Now, if they're really min maxy,
Ini balas dendam kah tadi yang di rumah atas dekat Yasnaya? FTF bunuh one call. Ganti. Match 1-2 perang saudara. Makes it a 2v3, not impossible. I mean, we've seen these one before, but they're so low percentage. And you probably want to play to the higher percentage, which is in the long run. You're in second at the moment. Deny the kills. Dua lagi Indo apa ya? Mark 12 available For here PGs sama double tap to the head. Nickers will go Ahong. to the tree. He'll die to the blue. Ah, So this is actually maybe 4 an opportunity where ibab I feel sama like this is the only chance So, they've got. lu mah. As that blue will eventually push Nickers away from that position. Bundir moy. And you get the kill. Bundir dik, 12 bundir, watching, bundir. Trying to just creep up, get a better angle. Oke, And nice Zuzo bundir. that will all but do it. Bukan, So, bang, ini zone in the end, that dari will be the Hickerman end ya. of one call, 11 kills, second place. Beda yang itu ya. Massive game for Beda. them. Nah, Both Cimoy kills bundir, confirmed ngapa? by Fury. They go up to 8 kills for the game. That'll put them in second position. Just Beda behind itu, beda zone itu bang. TF at a big Gua kira itu result for zone trik. somewhat stark contrast to game one, where they got, Kok ada I muncul think it was the Hickerman? 8 kills inside 15 minutes. This time it took Oke, them gua the whole sholat dulu half an guys. hour, but they got Oke, the bentar ya, to saya go sholat alongside. dulu guys. It's evident they're Temen giving bang. more points. And look, our top Jokin teams bang, are jokin starting bang. well. Fury, Exo Clan, FTF doing Tenang, quite bang. well. One call as we Ada aimbot ya. Di joki bentar bang ya, sholat dulu bang ya. Oke bang. They're doing well, but where's AAP? 4S They've udah nggak not ada come to kah? the party. 2 games Enggak. in, Russell 4 points, something to keep an eye on. Yeah, it's rough. Ntar bang, sholat dulu bang. I don't know if Udah you know, maghrib but bang. they were incredibly dominant in round of 32. 200 points in 12 games is obscene. They have not continued that form, but we have 16 more games to go, so That's they've true. got plenty of opportunity. That is So, true. I mean, don't count them out. It's AAP we're talking about, but rough start, rough Yeah. start. Certainly a very, very rough start. We'll go to a short break. When we come back on the other side, we head to Tago. Welcome to the update 26.1, where you'll experience a rejuvenated Erangel, the return of tactical gear, the launch of a new rank season, and much more. Let's get straight to it. Time to play Tourist again and re-explore Erangel, enhanced with new features and revamped landscapes. Gain new advantages by discovering secret rooms, refine your tactics for the freshly redesigned ruins, Milta, and Stolber areas, and keep an eye out for our KFC collaboration that's finger-licking good. We are also reintroducing tactical gear after a brief hiatus, during which we fine-tuned and rebalanced it based on your crucial insights. Now re-established as a world spawn item, we've adjusted the performance of both the drone and spotter scope to better synchronize with the overall game balance. Check the patch notes for all the juicy details. Additionally, in an effort to elevate strategy and teamwork, each squad is now tagged with a unique number visible on the kill feed. Lastly, we've polished up the match report page to offer more precise, match-specific details. Consider it your personal analytics dashboard. There's plenty more packed into update 26.1, so make sure to dive into the patch notes to learn more. And we'll see you on the battlegrounds. Tadi match 1 ONC rank berapa dah? Benar.
klasemen 7 dia. 7. Iya. Kill 4. Tapi lumayan loh. Bisa naik. Tuh tadi nyayur ya killnya ya. So, 2 games in the books here to begin. PCR 2 and Fury taking the second of the 2 Erangels. They get the win after obviously putting on a good showing on Erangel. We head to now Tago to continue on. You said it just before the break, Russell. There's still 16 games to go. There's still a lot of time to turn things around. But if you're AAP, after what was a very incredible round of 32, what was like 8 of 12 wins or something ridiculous, they've gotten off to a shocking start. I think it's like 4 points from the first 2 games. Now, fortunately for them, as we've said, there's 16 games to go. But if you don't turn that around soon, then you're going to probably run out of time sooner rather than later, especially even more so, doubly the fact, the likes of Fury, FTF, One Call, EXO are all doing well to start. There's definitely a timer on it. You're absolutely right. They need to get their stuff together quite soon, or they're going to run out of time. And I think you're even more spot on with the fact that the time is shorter now that you have
the teams that need to be performing actually performing. EXO have had decent games. Fury have just come off the back of a win. So there's even more pressure on AAP's back than, say, if the other teams around them were performing averagely. Yeah, I mean, I think that probably makes it worse, right? Sometimes we've seen situations in the past where teams maybe start a little bit slow, but fortunately the competition that they're kind of fighting, or at least they were planning to fight coming into a league, maybe also start a bit slow. That's just not the case here for AAP at all. And I think even more so when AAP, of course, finished second back at PCR 1, they're in a good position. I mean, as long as they finish first, like, there is a world in which that might just about be enough. So they're going to get a wriggle on 4 points from the first 2 games. Clearly not good enough when everyone else is also performing quite well. And so far, I think it's been a pretty even lobby across the board. At least probably the first 10 to 12 teams on the list have actually all been doing quite well. All had good moments. You think about certain teams, the likes of Irrelevant or VIP, had Panic. They've all kind of had little moments throughout Erangel. Of course, first map in the books, though, we moved to Tago to follow. And I guess this is where, for an AAP, for example, or others that are also struggled in Erangel, this is where maybe there's a chance to turn things around. Masuk. Nggak jadi syuting tak? Udah? Oh, udah. Sama siapa tuh? AAP, they should be Review warnet, Bang. Can't exactly remember what AAP did in round 32 Bukan on OPM, Tago, Bang. but Kira OPM, Bang. OPM. Bisa cepat. I'm certain of it. Tidak mungkin kalau OPM kelar jam segini. Oh, ini yang part istirahat ya mereka ya? Yo. Taego, bro. Maaf kesukaan kita bersama. Gila. Favorit terbaik Panjang PUBG. So, nanti kita harus nyobain arcade mode baru. Minta di gue mainin. Thank you. Bentar. AP sama PE tumben masih di bawah. Ah, PE emang selalu di bawah. Yang pernah di atas ya PE ya? Bot. TE kali. Ah, TE beda ya, Vietnam itu. Walaupun T sama P dekat di keyboard. Berapa negara bit yang join? Indo, Australia, Malaysia, mana lagi? 3 to 5 teams, arguably the first 3. FTF Filipin. 30 points with an incredible performance to begin on. Fury 26 and then one call in. Terima kasih Mas Ji. 10 gift-nya hap. Nggak ada yang hap lah. Tapi ini beneran 6 ini enggak bit. Apa? 6. Mending kita cek nggak sih? Depri. Kalau ganjil pokoknya 6. Ya, 6 toh. Detik. Wow, yang dapat, Babang dapat, Cok. Loh. Makasih, gua geser lagi Mas gua. Ibom, ya, dapat Ibom, ya. Ah, babilah. Terima kasih banyak Mas Ji. 17, 18, 19, 20. Nah, 28, 29, 30. Oh, lu pasti alt tab tadi ganti tab ya. Alt tab. Ya. Kecelakaan. 5 berapa sih? 37, 38, 46, 47, 48. Kenapa gantian gue nih anjing? Gue refresh. Hap. Ah, bagi yang belum dapat unlucky, semoga di next time yang gift member kamu dapat, Bang. Caranya biar dapat itu bukan tergantung komen-komennya hap tanda seru klaim. Itu bukan ya, cara dapatnya itu adalah orang-orang yang sering komen, sering like, paket gua yang sekarang subs. 300 Mbps bit anjing Udah apa, bro? Cuman
Cuman modemnya masih 100 Mbps ya. Uploadnya doang yang naik jadi. Oh, kapan ganti modemnya? Nunggu teknisi. Udah belum di Aceh. Perang bro. Busansa. Bawahnya. Ya, ketutup. Iya, hampir. Oh, sama satu lagi. Biar dapat itu nanti di settingannya itu ada allow give apa gitu. Itu jangan lupa dicentang ya biar bisa dapat member gift. Itu harus dicentang. Kalau kamu tidak centang itu walaupun sering komen, sering like itu tetap nggak dapat kalau nggak centang itu. Nggak dapat bah. Ludah. Jadi kan bit 27, 28, 29, 30. Santai. Tenang. Lupa gue setting anjing. Sehat-sehat bos Ji, amin. Aku mau gratisan, lu udah punya. ONC tengah zone, aduh gua nggak lihat lagi zone. Perang ONC itu? Perang sama siapa? TNX perang sama VIP. Perang sama EXO. Bro, one call perang sama EXO. Apakah? Real ini? Susun EXO langsung. Unless someone can win it cleanly from here, you keep 3 up, you get some loot, you loot the rest of this little city. One tap. Ini day one ya, day one. Oh iya, gue juga nggak bikin itu ya. Gak apa-apa orang. Gak mau gue kompe. Si pengenan anjing. Jangan balik. PCR aja nih. PCR. PUBG Clash Royale. Ada aja sih bang kata-katanya bang muncul. Namanya konten kreator bang. BTD mana itu TXD kan TD bang. Ya Indo versus Indo. Info detik deh 9, 10, 12, 13, 14, pas 15, pas 6 bulan member emang iya. Tapi gue ngerasa dia nggak begitu bagus. Nvidia counter panel bentar. Tanda sudah Nvidia. Apa tuh? Streamnya. Iya betul. Nah Bang Han, kayaknya settingan OBS nggak sih toh? Outputnya ini? Bisa jadi. Nggak sebening biasanya deh. Betul. Kan ganti IO. IO-nya siapa ya? Bang Han ini. LPL. Ah iya, dia termasuk. Kemarin IO kemarin siapa ya? PCR 1 ya? Apa LPL juga ya? Geekfam. Itu Geekfam udah tahun kapan, Cok? Geek event. Emang PCR 1 Geek? PS Pro ya? Yang ini Arab nggak sih? Reza Arab apa ya? IO yang Arab. VSPO itu yang Arab, pokoknya dari Arab dah. IO yang kemarin tuh. Apa itu PGS ya? Tahu dah. Lupa bang. Settingan output OBS ya harusnya. Mau bitrate-nya 20.000 juga. Settingan outputnya salah. Sama aja. Masalah bikubik yang gitunya juga ngaruh. Ah itu. Lencos bikubik. Nah kalau OBS baru nggak pakai itu tuh. Iya. Iya. Kalau lu ratio 1920 udah pasti apa lankos otomatis nggak bisa disetting. Emang lu pasti setting itu? Kok nggak ada ya? Ya kan? Nggak bisa dipencet kan? Nah. Kecuali lu ganti outputnya itu. Lu outputnya kalau ganti baru bisa dipencet-pencet.
never able to kind of find their own footing. 16-20 udah. Ini kode setting doang ya? Northern Central side, if you will. Wah, ada ya, ada di videonya, Bit. Di video. Cuman ya itu nggak muncul lencosnya doang. Nah, ya itu. Scale filter adanya. Resolution match, no down scale filter, recruit itu. No down scaling. Nah, betul. Nah. Tim Indo yang mana, Bang? Tuh yang lagi on top. Anjing. Nyaman betul. Tambah naik bot nggak sih tuh? Bang moderator suruh buat nambah apa namanya? Komen baru Indonesia terus nama tim 4-nya. Oh. Jadi ada yang itu ya berarti ya. Tapi nggak pakai tanda seru gua. Misalnya Indonesia ada kata orang ngechat Indonesia udah pasti muncul langsung. Naik bot. Lu nggak sih jadi moderator gua dulu terus lu pasangin? Ya, gua harus alt tab sekarang ya. Enggak, jangan. Adanya Caca. Apa yang lu harapin dari Caca? Ya. Coba. Minta saran dia bentar lagi itu. Minta saran dia, Bang, saran. Coba. Ini gua remehin siapa tahu trigger ya kan. Sebenarnya itu trik gua. Betul. Tanda seru, adcom. Ini ada works tuh di Discord pas banget. Dia ada Babang Sat. Oh, ada Babang. Siapa aja emang Indo tuh. FTF, UNC, Apik, sama AHA. Jangan ini ntar AKH lagi. 4. Indonesia, ketik aja Indonesia Bang, langsung muncul Bang. Terus kalau mau lihat singkatannya, lihat dari singkatan sekarang. Tiba-tiba muncul semua. Tuh, emang harus di trigger tuh. Trigger galuh tuh muncul. Viewer kompe. Ntar lagi biji itu. Udah. Nice biji. Berarti emang Bang Pras ini andalan ya. Iya Mas Ji. Tanda seru adcom, spasi Indonesia. Cuma satu yang bisa lolos PGC, moga Indo yang masuk. Amin. One call, cuman bisa one call Bang Han. FTF kemungkinannya itu 9,99990%. Itu sulit. Jangan pakai tanda seru, tapi tanda seru juga nggak apa-apa dah. Probabilitas yang paling gede one call. Tuh. Itu wah one call 100% karena dia top 4 poinnya. Tapi X sih 100% kalau nggak salah lolos PGC. Apa? X. Nah, jangan buat mantan kan, tim mantan. Extraordinary ditanya. Depri. On the edge of it, and unfortunately for Archangel Predator, again, their experience on Erangel is happening. Pas lah yang ngetik Indonesia atau tanda seru Indo ada ya guys ya jawabannya. Man not in a position that's salvageable unless the last two players, ASHENG and Alec, can find a way to win the battle against Red Sea. I was looking so good for AAP. They were so quick on that regroup. Dengar-dengar yang nge-watch party dapat 10.000 uji koin nih, Bang Gilang. Nggak ada ya? Bentar lagi tuh PUBG Indo official centang. Bentar lagi muncul. Halak aja. Tapi lagi gawe dia di sebelah. Lagi gawe dia. Di sini adanya Bang Han dari pihak admin IO. Tapi emang real adminnya Bang cepet dulu nggak sih Bang? Validasi di drive boy cok, woi, gila apa bro, ditabrak-tabrak bro, buset bro, jadi tahi bro, pas banget ini, pas banget sih emang, ini Indo banget nggak sih emang momentumnya, kalau begini turnamen Indo banget nggak sih ini bro, pas, kalau udah 4 gila itu, iya dia ngeratain siapa tuh berarti. Antara VIP atau bandot. Oh, bandot BNDT VIP mati di Busansa. BNDT apa? Trik 4-4-nya bro. Gokil. Nge-cheat anjing ini. Salut. Fix ini. Gak sia-sia dia jok sampahnya dikurang-kurangin dikit ya.
Agak membantu mungkin. Apa justru semakin sampah semakin OP? FTF siapa aja Bib? Langsung dijawab sama adminnya. Ini mau gua kasih lihat facecam FTF. Hanya mulu. Nah dari tadi nih capek gue jawabnya. TD, Delta Mix, RDK Bos, sama Ari. Man. Tapi lu tahu kan trik kenapa segacor itu, Bit? 3 match. Mainnya sama siapa tuh, Bang? Lah kemarin main 1 match sama gue itu, gue ajarin. Oh iya ilmu dari 2009 tuh. Dari PB iya, tuh bener. ilmunya tuh. 2009 dari Losaga. Dari PB terjun ke freestyle, Losaga, Dragones semua. Ninja Saga Bang. Ninja Saga udah pasti pakai cheat dulu ya kan. Cheat engine dulu biar nggak gawe. Mas, tapi yang Indo ini ada streamer nggak? Kebetulan cuman gua sama Van Rock Ramon Bang. Ah itu sepuh Bang. Delta Mix pernah streaming di Facebook? Yang enggak kayak yang Watch Party maksudnya tuh. Yang Watch Party gua sama sepuh Van Rock Ramon Bang. Kebetulan memang nggak ada anggarannya jadi kita sih kelasnya yang iya betul. Kalau yang stream anak-anak PUBG Indo sih banyak Bang. 5 15 sama yang komunitas. Monty. Nice. Matiin juga nih EXO. 4 Piggies, let's go. Nggak usah kasih main. Kalps, mati lagi Kalps. Trik lagi gacor deh ini. Iya, Cok. Biasanya dia main sematch sama kita nih. Bisa lah nambah Maspet. Wah, Maspet kayaknya kalau watch party kagak dah. Dia sibuk, Bang. Ngurus debay. Tapi bisa sih kalau Maspet denger ini langsung aja watch party. Biar bertiga. Waduh, trik. No. Aduh. Ndo, bunuh, Ndo. Aduh. Nice, Ndo. Nice, Nando. Nice. Tenang, Ndo, tenang. Chill. Jerok. Kena, Cok. Enggak deh. Kena beneran. Kena gitu. Kena, Bang. Pantesan dia masukin lagi bomnya. Itu Nando nggak sadar pasti kalau kena. Makanya dia ngebom kan. Iya. Ada muncul, Gila bro, one call bro. Let's go. C-nya cheat guys ya. Siapa yang kabur? Aimbot. Dua diratain sama mereka. Sadar, udah muncul orangnya. Lu binatang ya. Ketinggalan apa nih bro? Gila bro, one call gacor bro. Lu lihat kill 8 sih kan bro. EXO HP tusun bro. Di inspect dah kawan kita bentar lagi bro. Delaynya lama, iya Cok, delaynya 15 menit. ONC kill EXO sama bandit apa BNDT nggak tahu. Bandot. Cheat Nando, ada Ari juga. Semua aja Bang yang main muncul di sini. Bukannya PE tadi Bang? Ya rata. Oh iya PE deng. EXO mati sama siapa ya? EXO dah. Oh EXO mati sama 4 Piggies. 4 Piggies salah Bang. Sama-sama Indo ingetnya. Terus BNDT sama VIP siapa tadi yang benar? VIP dibunuh Busansa pokoknya. Kalau BNDT baru mati sama ONC Onik. Salah ya. Nanti muncul Bang Onik di sini. Kebetulan baru juara MPL ya. Wah, panik deh. Mati. Birit yang dapat bro. Nyayur banget nih. Ini Indo guys. Aseng home. Apa? Flowis itu siapa ya? Gua tahu. Flowis itu yang Flowis itu. Oh, yang karena ping. Oh iya bener Cok. Bener toh. Pelurinya masuk delay toh. Nando kan pingnya 1000. Kenapa? Oh iya pelornya ya. Iya pelornya. Pelor goib anjing. Delay berapa? 15 menit biasanya Wood. Berapa Bang Han tembakan Nando tuh?
Pas banget ada IO-nya nih. This is one of the hills on Tego that's not Langsung aja tanya. Trees. It's not really dense in leaves that you can hide behind. Instead, it's quite open. One of the few on this map where that is the case. Kill will be absolutely happy with, and so will Panic. Lots of di PUBG Indo official 1000. Titan Foxy all the way down to the south. Ya, yang ini. Looks like irrelevant. Yang official yang Twitch rame lah kan global. Ya nggak sih, bosen mereka main mau nonton. One of the midfield O's teams I thought Vietnam udah ada turne Fit. Bah? Udah lama kalau Vietnam turne, Cina turne. Kan nggak, maksudnya nggak disiarin di PUBG Global Twitch gitu loh, maksud gua, Wok. Karena mereka udah follow, ada muncul di HP gitu, makanya nonton mereka. 10 kill deh. Ini di drive by tuh. Bang. Tuh. Bukan dia lagi yang dapat. Bukan dia lagi yang dapat. Iya juga ya. Dia dapat. Bukan dia. Enggak, dia aja nggak sadar kalau itu kenok tau. Karena dia nggak tahu itu temennya yang dapat. Di sampah pula. Bad day. Ya Ramen gila. Nah ini temennya dibunuh juga nih, kenapa? Oh DC. Nicknya langsung hilang. Biasanya langsung cabut dari lobby, hilang. Ada Twitch drop? Emang iya Bang Handi, ada Twitch drop? Abis ini kita take lagi perang. Waduh TD. Gak ada. Cara gua ada Bit? Ada. Di Discord ada siapa aja, Bit? Ada gua, ada Dev, ada Okto, ada teman rasa pacar, Opal, ada Bowo. Admin Scream yang sekarang udah Darungkat ya. doang berarti. Iya. Scream. Bukan Scream lagi. One call pemainnya siapa aja? Cari sendiri. Capek gua. Oh ada Bit, tapi bukan nonton ini, bukan nonton PCR. Apa? Nonton streamer Cina nih. Streamer Cina. Sepil kirim di ini nggak sih, biar gua mau AFK di HP biar dapat drop. Gimana drop apa? Nggak tahu, dapat baju biasanya. Kirim di Discord gua aja. Di chat santuy. Mantap. Ini dapat jaket keren juga. Ini ONC sih gila banget ya, gue liat ya. Iya, ini map dia kan. Map dia kan ini kan. Emang gak sia-sia mainnya tuh di Tego mulu. Ini juga FTF lagi gacor juga gue liat nih. Mulai ya. Ya mau kabur kemana? Ya dibegal bang. Gila 12 bro. Gila bro. Gacor banget ini ONC. Tiga Ready banget nggak sih? tim udah. Ready banget Coba nggak sih PGC ini? nih. Iya. Dapat lagi. Dapat Ari dia. Wah. Pelan-pelan Bang Nando. Aduh. Itu TD sampah ONC. Iya. Jangan rak ini. Ya. Aduh. Ini Bang Kens main di itu PUBG, Bang Indra Kens. Nice Bit. Masa dia main dari Shopee? Waduh. Wow, Cibrit dapat lagi. Morbid ya guys. No other team in this lobby has had more than 5. One call have 14. Wow, 15 kill bro. Gila 15 kill toh. Tuh sistem aja sampai bingung tadi 14 katanya. Sampai bingung bro. 20 kill, let's go Kak, 20 kill. Ini yang beton bisa Fury doang nih. Bisa sih harusnya. Do, jangan mati zone, Do. Kasih ONC lah, Do.
Aduh, mati zone. Pasti nambah RAK 16, habis itu Fury 4, 20. Nambah siapa lagi? Pokoknya 12 ini di kill ONC semua. Fury 3 ternyata. Ini kan 16. 12-nya lagi ONC nih habisin. 20. Nando nggak berapa? pakai SSC sih, gue kecewa banget ya. 27. Circle lagi. Gila, cok. Kan ini lobby A bang tuh. Lobby A nggak ada ini, nggak ada clan. Canda bang. Oh, tak kira ini. Tanda. Ya lagian aneh banget bang. ONC tapi ada SSC-nya gimana? Dia pun udah keluar clan, bro. Udah keluar clan. Wah, Mereka mau full clan ONC kemarin. Oh, udah main ini. Player yang main udah nggak ada muncul lagi di live chat. And I think that the hope will be that that one call will continue to creep to the Emang lagi dapat bahas bro. Gila. Fury is to kind of be the last team that eventually. Tapi kok ada ular nih? Apa gimana nih? Ular? Oh enggak deh. Gue kira deket. Obviously there's question marks though about the visibility of their location of the south sides especially. Ini ASHENG home tuh yang kemarin ASHENG Cup kan? Iya. Karena timnya dia atau nama tim dia itu brand nggak boleh kalau nggak ada sponsor ya ganti ke ASHENG. Aslinya apa emang brandnya? Nutrisar. Minuman bang. Bisa lah Nutrisari padahal. Masuk. Waduh salah rotasi bang. Salah rotasi bang. Aduh, Cimoy kena threat kill. I just feel like Fury aren't going to have much to do here. It doesn't look like they have the space. They have the space that they have, but I don't think they're going to get any more. Yeah. Hiker's now he's having to leave space as well to get the res on Nico. You can see that that peak just over from where the res is happening right now. It looks like one call might be able to peek over that, look towards Fury. But yeah, I think you're absolutely right. Meeting the sandwich, absolutely. Ada sih Twitch drop PUBG. But they will play it to survive. They'll play it just to chill. And as you said, wait until Eh, they can actually make channel their move. Twitch-nya Timnya apa aja langsung dijawab NIGHTBOT. Channel Twitch. Ah, mampus. Apa? Iya, channel Twitch-nya. Benar. Oh, dari mana bot, ah? Kabur kok kan? Where JXZ? Kok lu gitu, Eng? Hah? Rata ini. Pas. Nice. Cimoy dapat satu ya. Lumayan, kill 16 bro. Mayan. Oh, bisa nih 20 cok. 21. Masih ya sih ini. 21 nih. Chicken lah ini bisa. Bisa ini. Kecuali Zone dapat sama mereka tuh. Makes you wonder, what if Gila. Fury had Luke? Would they have pushed one call? Would one call no longer have been a threat? Would Fury have had all the lagi space to maybe nge-push defend orang. against Panic? Itu awalnya IO Kasih nggak tahu tahu trik. kalau brand baru ketahuan pas gua bilang kalau nggak bisa bermasalah tuh. Oh iya, orang luar kan nggak tahu itu ya brand ya. Nggak tahu. Untungnya ada admin Nutri- Indo. Rasa. Nutrisarah boleh. Nutrisarah. JXZ cadangan bro, Eng. Frustrated at Panic sometimes just because they are way too passive in the late game at times. They just let teams walk all over them. They don't take the opportunities that are going to guarantee them the win. I really hope that's not the case. Anjing 7 kill ya, gue liat nih. And I know it's early days, but you know I do the calculations. Gila, quite a Cok, lot trik, here. Cok. Russell, one call, Fury, 1-2. If it Habis stays main in sama that Okto jadi order, gacor gini at kenapa the ya? end of this tournament, one call go to PGC. Kemarin Dep harusnya main sama Okto kalian, aimbot So, gitu. very early, Alhamdulillah. Udah pasti nambah mental doang. David. Kagak nambah yang lain. Iya. Gue lagi buka di HP. Dicari yang judulnya ada tulisan drop. Oh. Tolong Bit, jangan diinget-ingetin terus. Viewer cowok batu. JXZ jadi camat. Gue hampir kemarin. Sama kayak JXZ.
Tapi nggak apa-apa. Kalau berangkat kan ikut berangkat gua. Trik nggak punya face helm tadi ya? Gua nggak ngeliat sih. Ya, nggak ada helm deh. Ceng. Masnya Oh merah udah Tutor udah gacor. terlatih dia. Gacor, Bang. Tim Indo, Bang. Tapi ini kudu chicken sih biar makin gacor. Satu kill-nya dapet di PNC ya? Pak Bundir? Gua nggak lihat tadi. PNC Nando, bro. Dengan damage delay-nya itu ya. Tiba-tiba kena. Sama toh ini. OC lawan OC pingnya sama sama Nando. Aduh. Iya sih, sama Sama ping Nando sama OC sama toh. Sama-sama delay berarti dong. Iya, sama-sama ping 80. OC kuning tapi 100. Bisa 150-an loh. Tapi kalau pakai VPN bisa turun. 100, nggak nyampe 150 dah. Kuning ya, kuning bukan. Kuning pokoknya. Aku kuning sih. Oke, Cibirit masih hidup. Masih bisa ditolong. Nandu muter Nandu. Dari zona sih menang ONC ya. Betul. Posisinya clearin atas dulu, dapat nih. Nando sama Cibirit di sini kita lihat. Duet. Oh, Trik sama Cimoy. Oh, udah paskah tiktokannya ini. Tiktokan, Lepas ini kiri tiktokan. kanan, bro. Tiktokan. DJ dong. Pargoy nanti Nando. Coba dong Pargoy di camp pas chicken. FTF one call udah chicken nih. Nice Trik. Aduh. Mati nih. Masih ada. Trik sabar Trik. Sabar Trik. Tenang. Sabar Trik. Ini dia. Unbeatable, bro. Gokil, bro. Cing 20, bro. Sorot dong. Kalau lolos dibiayai kah sama PUBG? Iya, pasti, Bang. Tiket pesawat, hotel lu, makan semuanya. Sampai Kecuali jajan ya. juga. Tapi tur Jakarta offline nggak sih, Bang? Mukbang aja. Mukbang. WCD-nya mukbang, bah. Gak sia-sia guys Trik main sama kita itu ya. Gokil. Itu baru sematch, bayangin kalau 5 match guys. 100 skill itu. TO, monyet orang-orang kayak gini harus di TO 5 menit. Baju PGC boleh sih itu bang, kayaknya bagus. Kok nggak dapet ya? PGC, gua ada di. Enggak, baju Waduh. PGC yang dipakai sama casternya. Oh, lu kemana bro Depri? The launch of a new rank season and much more. Let's get straight to it. Murid Okto on fire, asik banget murid Okto. Anjing murid. Ngeri banget ya. Serem banget sih Bang Okto. Lu tahu kan? Tahu kan itu. Kalau gua nggak berhasil ya, kayak Trik ya. Kalau ONC lolos PGC bakal juga enak nih kayak bagus. Kalau ONC lolos PGC bakal ke Thailand nggak Bit? Itu item KFC maksudnya apa Bit? Item KFC? Yang mana? Iya. Tadi ada item KFC. Itu kalau yang bundle isinya nanti ayam, kentang, sama minuman energi drink. Kalau ayam itu first aid, kalau kentang bendek. Lu belum coba? Belum nyoba lu ya? Belum. Kemarin kan masuk ke sono mayatnya doang. Gua lihat. Belum beli gua. Emang ada belinya? Yang beli ada. Cuman di luar nggak ada, di Indo belum. Kalau ONC lolos PGC bakal ke Thailand. Bakal Okto ya. Game-nya? Hah? Item in game-nya? Item in game itu beli Ya, nggak ada di Indo tuh. KFC, KFC Malai, Vietnam, Thailand. Indo tuh ada tapi nggak tahu kok belum muncul. Bukan, maksud gue tadi dia di in game ada item KFC-nya gitu loh. Apa cuman ini doang ya? Hiasan. Nggak tahu tuh, aku juga nggak main. Nggak Barusan lihat tadi gua. Tadi ada.
Masalahnya gue nggak denger lagi dia ngomong apa tuh. Pada itemnya. Tapi bener sih kayak kentang goreng yang gitu-gitu jadi bendek dan lain-lain. Itu dari mana, Bit? Itu nanti kita ke KFC store-nya di in-game tuh, tempat pom bensin. Ya. Nanti kita mesen keluar tuh bandelnya. Enggak, pencet ketok, mencet doang di apa ya? Di kasir. Ya. Itu muncul ada nama SSC Mr. Okto muncul. Nanti muncul paket kita. Tinggal dibuka paketnya, isinya itu. Oh, berarti kayak item loot ya itu tuh. Iya. Ah, itu maksud gua. Nah, itu. Gua bingung nggak ada di Indo maksudnya. Gua Masa kira in-game-nya beda Indo KFC store ini yang parasut itu tuh yang gue bilang kemarin, parasut baju. Bukan. Baju yang agak kurang itu kan? Iya. Parasutnya sih boleh-boleh. Parasutnya keren, merah putih. PGC kan offline turnamen. Nah, PSC yang nggak lolos PGC tuh. Nah, PGC kan off turnamen. Nah, PSC yang nggak lolos PGC itu online. Oh, PASC maksudnya. PASC apa ya? Online apa offline? PUBG Asia Super Cup. Online lah. Apa offline? Oh, online ya? Lokasi Asia. Tuh, enggak offline, Bro. Tuh. Oh, tipe online, Deng. Online. Lah. Lokasinya Asia, atasnya ada tipenya online. Makasih. Soalnya setahu gua sekarang ya itu yang dunia doang offline-nya. Iya, PGC. Jadi kayak tipikal UNP apa dulu tuh yang gacor? Yang nggak berangkat, Bit. Oh, UNC Danang. UNP itu yang unicorn banget. Iya. Nah, gitu-gitu pasti nolak ya. Mungkin nggak ada paspor ya kan waktu itu. Betul. Win PUBG 2. Win PUBG 2, Bang. Komenannya win PUBG 2. Ya 1400 yang di official Indo berapa nih yang nonton? New Prime Loot nggak ada ya. In-game dinner booster 7 pack. Start 4 detik. Oh, di sini udah start. Oh, udah deh emang. PCR too. We've seen some of the teams that we expected to do well, some not so well, and one call. Bentar. Kok cepetan delay di YouTube? Nih ya. Duh, gimana cara ininya ya? Semua ini cepetan delay YouTube kayaknya dikali 2. Tapi gambar bagusan Twitch. Nih, di sini udah muncul. Udah muncul juga di sini ternyata. 1 2 3 tadi. Muncul. Gila, ada camat one call di sini tuh muncul. Mana? Sampai jam berapa? Nobar nggak sih di Discord? Oh, Jack. Manajer itu. Lupa. Sampai jam berapa ya? 5, 6, 7, 8, 9 kayaknya. 9 setengah 10. Asal EXO nggak top 3 lolos ini ONC. Nah, Fury sama AP jangan lu lupain, Al. Orang-orang yang serem di D2 D3 tuh. Mereka juga nggak boleh top 3. Orang-orang telat panas. Iya. All really about, bloodthirsty aggression, but what we've seen from memicun di sebelah. Nggak ada suaranya, emang gue kecilin, Bang. Oh iya, lupa, sorry lah Bang Ibom, lupa. Gua like dulu guys. PUBG official Indo penontonnya 62 plus 62 berarti. Pas. Ramein lah guys. Bang, kalau restream dari stream utamanya Bang, kalau restream dari stream utama ya, jangan dari yang lain, takut ke take down, dikasih tahu orang Krafton. Iya. Langsung di
PUBG global. Emang ada restream dari yang gak utama? Iya bang. Ini Bang Han Pertanyaan ngasih gue tahu. itu dong sih. Jangan dari yang lain, takut ke stream dari utama. Oh maksudnya ini yang PUBG Indo. Nggak mungkin kan? Vikendi bro. Furi juara juga. Furi juara 2. Emang iya harus juara 1 juga Furi. Awalnya di subtitle. Sorry. Why are they there? Who let them do it? Like, there's probably a lot of those moments on Vikendi just because of the way the terrain works. Itu 740. So I don't know if any team is like a good Vikendi team yet. No, I don't think you can, right? Mager gue hitung-hitungan, Mbak. Gitu ya. Berarti Ale. Para beber streamernya nggak bantu like official Indo. Maaf Bang, lupa Bang, astagfirullah. Off stream lah gua. Bukan siapa tahu. Oh, aman Bang. Terima kasih infonya Bang. Kami selalu dari utama. Dari langsung PUBG-nya. Tidak pernah dari streamer yang restream juga. Watch party juga tidak pernah. Thank you Bang Han. Bang, detik Bang. Detik. Kok ada ungu-ungunya ini apaan? 40, 41. Hah? 52, 53. Berapa bit? 41, 42. Lu real itu? Tidak dong. Ya. Kalau overthinking gitu sih, Bit. Gue udah refresh kok masih tetap. Jing lu. 0, 1, 2. Pas. Bohongin mulu, Cok. Overthinking bro kan gue. Bohongin gue. Lapar lagi. Waduh, perang nih. Let's go OC lawan OC. Let's go perang. Gas. Oh enggak ding. Hele kemana mana? Bang caster mic-nya. Mic-nya tenggelam. Streamer detikan biar sama. Siapa punya watch party yang sama juga. Samain detikannya. Delay lagi. Gua nge-react, wah rata satu squad. Oh kata Okto. Oh. Baru rata di dia 5 detik kemudian. Kan gak lucu. ONC, di tengah bro, tengah lagi FTF. FTF mana ya? Oh itu di atas AP. Rumahnya dikit ya, tengah zone ya. Lu lihat tuh rumahnya, nggak ada. Cuman anak ONC atasnya dikit tuh, rumah tengah zone. Ya kan? Di sini makin sepi ya. Kayaknya di sana cuman bermain bukit, lekukan dah. Iya, atau enggak mobil, harusnya mobil berarti ya Vikendi ya. Jangan Dacia tapi yang ada nggak naik ke bukit. Mobil Mr. Bean mau nggak mau. Iya harus itu. Yang bisa naik dan mobil itu dong. Apa namanya? Itu. Chicken lagi nggak sih? Semoga Indo yang chicken lagi. Siapapun itu Indo pokoknya, jangan luar. Dukung mereka untuk mengambil slot PASC juga bang. Ini 2 slot yang diambil sekarang ini.
Rank 1, rank 2 udah pasti lolos nggak? PASC iya 1-4 tuh. Kalau 1 sampai PGC 1 call. One PGC call. itu 1 call, FTF nggak ada peluang. EXO, Fury, FTF ada peluang, tapi Probabilitasnya poinnya kecil. jauh. Yang mendekati on call doang ya. Iya. Poin kumpulan ya jatuhnya buat invite Iya ya. betul. 1 call dia poinnya misalnya 200 lah, yang di atas tuh udah 800 tuh. Kayak chance-nya tuh kecil banget. Cuman 0,000 tadi lah persen. Pokoknya PGC itu udah ready banget. ONC, Fury, EXO sama AP. Oh ini season air nih. Perang nih. Yan, main Yan. Tapi di PASC bakal ada poin lagi nggak buat Nggak ada. menuju PGC? Itu udah kayak PCS tuh, PSC. Oh. PCS kan qualifier PGC juga ya. Nggak ada itu udah mentok PSC. Itu turnamen A juga kok, gede kok. Turnamen gede juga. Tapi untuk Asia dong. Tier berapa? Tier A harusnya. Putus berarti kan? Ya Habis putus. turnamen itu beres ya udah. Nah, itu yang kata Bang Han tadi kan. Tahun depan itu, itu dia. Pasti jadi sih menurut gua. Kalau tahun depan nyambung berarti. Nah, biasanya yang juara 1 gitu dapat di slot invited. Ah Nah, iya. itu dia biasanya. Cuman Atau masih ada poinnya gitu. Sama ada lanjutan toh. SSC Corp turnamen Gokil. Jadi yang menang PASC nih kita invite. di-invite ke SSC turnamen duo. Iya. Orang Cina tuh kalau juara, nah lu hubungin dah. Anak-anak Por AM kan tiba-tiba. Apa ini? Lawan-lawannya kayak kita tuh yang nggak bisa nembak. Yang miss dikit Gampang kena banget pala deh. gitu. Gampang banget deh katanya. Poin PGC itu dari total poin kan ya? Iya, dari total poin PCR 1 sama PCR 2. Yang sekarang di mana nih PCR 2. PCR 1 yang kemarin-kemarin. Ini Rian siapa bit yang main? Rian Bang Australia, Bang. Orang Australia, nggak tahu siapa. Bukan Super Nair. Bukan. Yang tim Foxy kan? Iya. Malai. Malai. Kok gua OC mulu dah. OC mulu. Rian Malai. Ayolah ramein lagi PUBG PC Indo. Sulit bang. Kita mah tiap itu juga usaha bang. Iya bang, gimana tapi Kalau komunitasnya belum dirangkul susah bang. semua orang tidak mempunyai PC bang masalahnya. Punya sih PC, tapi speknya itu tidak memadai untuk PUBG sekarang. Wih, bawa bazooka bro, masukin oh, mereka ke si, mampus, Drop. Gila maan. Gila, tau nggak tuh? Ternyata mereka kesini ngambilin itu Panzer karena Panzer banyak sini, spawn 3 apa? Oh, pakai mobil itu. Iya, ada 3 tuh Panzer di situ spawn. Atau enggak ada, kalau ada Gundala datang, dalam Gundala itu ada 2 apa 3 juga tuh. Enggak, gondola. Gondola. Film. Kalah bang. Maaf bang. Flash Indo itu. Berapa tir? Salah bang, maaf bang. Rian Dipra, nah pas. Macbeth emang. Pas banget Malai pula. Nah, sebenarnya dia cocok nih, saya punya kawan nih. CK toh
sebenarnya main di sini tuh. Nah, fokus prosin ternyata ya. Iya. Habis ini lanjut apa? Kayaknya tidur gua bang. Tapi Gundala nggak sih? Stop. Gundala nih deh. Gondala bang. Gondala gue bilang tadi. Gondola. Wah gondola. Gue ngomong apa barusan? Dibenerin masih salah. Bodoh amat. Gundu kali lo gundu. And you're now down 2 in game 4. There's got to be just a little bit of pressure. If not vocally in the back of the Besok players' jam 3 minds. streamnya bang. Nobar lagi. Caster Nobar mana tahu bang. direkrut. Pokoknya ada turnamen-turnamen begini gua sama Okto selalu nobar bang. Itu waktu yang tepat untuk AFK so. Iya betul bang. Tanpa main. Tanpa capek. Capek di suara doang. Nggak pegel. Beserak. Gue kira FTF lagi. Beda bukit ternyata. Ya, Vest 3 tuh. Iya, pala semua kan tadi. Pala bro. Badan tuh ditembak sama flex. Fix. Mid yang nggak lolos PASC atau PGC apakah dapat hadiah? Tidak bang. Hadiah cuma 1 sampai 4. Tuh, ini lu nggak tahu kan? Yang hadiah 1 sampai 4 dong? Nggak ada. Oh nggak kayak yang zaman dulu. Ada nggak sih di Wikipedia nih? Cuma ada 1 di Wikipedia 1 sampai 4 dong tuh. Yang lainnya cuma penghibur bang. Astagfirullah. Nggak ada Qualifier di sini bang. lewat mana? Qualifier biasa dong. Kayak gini juga ke grup. Nggak ada hadiah juga. Apa ini? Sama gabungan. Kalau PASC nanti dapat semua. Nah PASC baru. Itu kan udah tier atasnya, masa nggak ada ya kan? Nangis bang kalau nggak ada. Hadiahnya Hikmah. Betul. Zonanya bro. Apa bro? Real kayak ini mulai kah? Dia. Lu loadingnya lama nggak tuh? Coba buka PCR. Gue di home lama, muter mulanya. Kayak berapa menit baru kebuka. Paling Wikipedia. Iya. Aman. Lu aman? Wah, Indie Beast cok. You probably got to look to get aggressive. I mean, you're in a central location though, so you probably want to play turnamen. Wih, yang lagi ongoing gimana? Kalf mati lagi. Matinya gitu terus sih Kapri. Ya Allah, bete banget Kalf cok. 4 match nggak main. Lah iya ya 4 doang ya. Playing PUBG lu berapa jam bang total di Steam? 10.000 lebih kayaknya. PGC point 800 ya kalau juara ya. Not so much at the moment, but yeah, I think for AAP, this is the kind of game. Sorry guys. The way it's shaped up, phase 2, bit of a center circle for them. I think you actually play. Jadi fokus nonton duit. I'd like them to flex their muscles a bit. Wah, Okto ya bang. Wih, Indo perang bro. Indo sama Indo. Personal nih. Beat iklan. Wah. Jadi glowing bentar lagi gua iklan itu. Waduh, bandit datang. Oh no. Rata. Wah anjing, don 8. Personal mayatnya ditembak. Personal. Kawan apa gimana tuh bang? Enggak, Indo gameplay. Aduh. Personal mayatnya ditembak. Bukan ranked bang, udah. Bayan dulu napa? Kalau ranked nggak apa-apa. Don 1, don 2, don 3, don 5. Santai bang pal. SKS-nya morbid banget SKS lagi. Mini bang. Mininya morbid. Mini bang. Mini tuh emang butuh ritme cok. Ini yang 4 besar udah dapat hadiah, diundang juga tahun depan. Cuan sih, cuan bang. 5 sampai 16-nya cuan. Cuan apa tuh? Cuan kill jualan cocok. Dapat main dong. Yang nyesek mah yang rank 5 sih tetep ya. Iya. Gimana Bit rasanya waktu rank 4 hadiahnya sampai rank 3? Diam. Nah itu sama. Kira-kira gitulah.
When both those teams are sitting in the center of the zone, there's really no need to fight each other and send each other to the lobby. Oke, nyesek itu di bawah yang lolos. Dah, itu udah paling nyesek. Diambil 8 besar, kita rank 9. Dia 1 sampai 8, kita 9. Nah, kepikiran 1 sampai 3, lu keempat ya kan? Pas. Poin buat PGC diambil dari total poin plus bonus ranknya kah? Poin buat PGC diambil dari total poin plus bonus rank. Ya betul gitu, Bud. Langsung aja buka Wikipedia PCR-nya, Bud. Nanti ada PGC poin. EXO itu timnya Morbito, betul. Ya, EXO terus, Bang, extraordinary emang. Terus bang. Nangis nih aimbot kalau kalian gituin. Lagi sedih dia ini. Jangan aimbot. Lu nggak nangis. Gue cadangan. Dia pemain player utama. Nggak ada kesetaraan gitu. Enggak. Oh temen gue harus. Nggak ada dev lagi soalnya di Discord. Dengar Rian masuk. Waduh. But yeah, I mean, kind of scrappy. They get the kills, Ini they get the bawah position. lagi, The Cok. position's not that great, and PE on the move. It was good Estes fun to dapat eventually 2. walk up on the Dapat wall, kill get siapa the ya tadi? nades in. They got the knock off that nade. Itu apa And it Fury. was the steps Fury, after that they took. culik Stepped into tadi. the open a little bit, looks like. Yang 2 itu loh, Bit. Barusan kita Yang pada tontonin. hari- Bit. Oh iya deng, Ari. Oh iya. Oh. Gue langsung lupa. Kan dia ngejogrok di Gundala lu itu. yang putra pikir, Bit. Udah gue harus makan nih abis ini kayaknya. Habis Harus makan nih, belum makan nih hari ini. Apa Boleh bang, lu Pal, jemput KFC bang. gua? Enggak. Tadi ini gue mau main sama siapa tiap hari aimbot bilang gitu. Kok gua dengernya tadi ada Bas nggak lolos ya? Enggak. Enggak ada. Bit, ntar malam main gak, Bit? Tidur, bro. Aduh, tidur bro. Udah berapa tahun Ngantuk, bro, masih, tidur bro. mulu. Ngantuk bro masih bro. Kena Bro, prank anak bro. orang, Cok. Tulik. Berapa hari ini sudah main malam terus. Saya takut diomelin. And this is where you can get punished for these aggressive plays. Rather than playing position, rather than looking for a more central Ini location. gimana cerita mobil di atas ini? Unfamiliar map. Meledak dikit. Wih. Waduh, Eh. itu ada. Ih, Ketahuan udah apa? kecek. Enggak. Enggak. Nggak kelihatan berarti ya. Ada itu tuh, apa? Red sih. Kayu untuk di atas kasur biasanya. Kayu apa tuh? Nggak kelihatan jadi palanya. Buam, kena hit. Lumayan. Lumayan, damage tuh ya. Farming damage nggak sih tuh? Farming. Biar MVP. SG kali 6 bukan SG kali 6 itu nuker DMR tadi bang. Sengaja nuker dulu ke shotgun buat close range. Tef lagi nge-skemain apa ini? Oh itu bertiga dong? Oh nggak ada yang berempat. Apakah tak berapa? Pilihan, aduh PNC ngambil duluan ya rumah itu nggak ada yang dapat bukti. That's not going to be fun to push out of. Gila, Crazy 9 bro. Kill sendirian. Are they going to find Real themselves out gendong. in the open at the end of this game? Could very well, perhaps they might force them into the try and share the compound with AAP on the Cocok buat tarik buat nge-carry ya. Kind of tried to remain quiet, no kills from them. 17 minutes gone. Still got 13 teams up. Pas. Masuk angin tornado. To split for AAP could backfire. Abang udah pernah belum Teams kena looking to itu try and take tornado itu? shelter, take cover, Udah. with an open circle, a panic need to rotate up Bagus north. skopnya. Ini gue ngeliat Beruangnya mana nih? si Kermen beruangnya nih? pusing deh berarti. Kenapa ya? Nggak ada di guanya di sini. A bit of headway, but as soon as they get into the circle, EXO clan in a good position, mainly Insight, and Insight's being able to put Wah, some good Sans, work in. Cok. Hen will bleed out just down to Ryan and 7.
Setelah juara MSC kan, MPL main deh, MPL main dia di sini. Dukung tim apa bang? Dukung tim Indo lah. Ketik Indo. Bakal dibalas sama NIGHTBOT. Ini dia. Ditinggal. Dia jalan dong dapat rumah. Oke banget. Modal W doang dapat rumah dia, Cok. Aduh, TD. Oh shit man. Aduh, ente. Waduh. FTF. Nice try FTF. Berserak FTF-nya, guys. One call still alive. Maybe that gap is going to get just that much bigger. Crazy 9 ini jadi crazy beneran nih. In a position now where if they can play the south side, try and push in onto a building like Roman Kill and clear that out, they can go deep into the long game. The question is if that's going to be the plan. It's not going to be an easy plan to execute. So we'll see what happens. But they're not. Nggak ada apa-apa tuh. Itu udah ada di atas lu NIGHTBOT. Lu mah nggak nganggep NIGHTBOT gimana sih? Capek dia bang. Diketik mulu. Satu bang, satu aja tuh kan. Baru muncul lagi kan delay bang. Ence nabrak bro. Pelan-pelan pak. Gila dihancurin gini langsung didobrak bro. Tengah-tengah BNDT. Gokil. Nice ONC. Nice bro, nice bro. Saatnya rotasi nggak sih, nggak baik kayak gini. Aduh, aman tuh dia. Trik, jangan diinsan. Aman, jangan diinsan, aman. Gila zonanya, Cok. Aman. Terus kemana nih gue nanya? Dia, gue nggak hafal, Cok. Bikin di nggak hafal. Di map sih kayak rata semua ya. Ada satu lekukan doang. Yomik harus berpikir keras nih Yomik. Ayo Cimoy, kamu harus meng-call teman-teman kamu. Dan 3 lainnya memberi saran. Sama tuh casternya. Nggak begitu banyak katanya pengalaman di sini. Persis lah kita gitu juga. Nggak ada tahu si Candy, Cok. But that circle does move away from one call who fought to kind of get that more western side position. Panic haven't really moved to their credit. They've just kind of stuck fat, haven't elected to do too much. Now they've got to make a decision. Nice little shot from Rip to get the down onto Dowdy. And this is where any kind of high ground looking down in towards the center portion of the circle is going to be so valuable, but you also then feel the risk. You can see Rip kind of looking towards VIP, then looking towards AAP. If he can spot them, they can spot him. He knows he's got to be careful. Tim Indo, ketik aja langsung bang, Indonesia. On Vikendi, and a couple of their previous ones gets them back up into the top 6. Certainly looking to try and close the gap with the likes of FTF and Fury. Ini dia rotasi kematian. Aduh, kepanik lagi. Aduh, mati satu nih. Musuh terlihat. Matiin dulu nih, show. Oh, no, dibantu. Aduh, dari jauh juga bang. Aduh. ONT bro. Jadinya ONT guys ya. Dua teratas kita sudah pulang guys di match ini. Tersisa tim 4 pick ya. 4 pick. Unable to do that and it gives everyone a bit of hope going into Miramar. Ya guys, jadi ONT Absolutely. I mean, Fury, even with 2, they can get up to 40 points, potentially even a little bit more. They'll be happy with that. Oh, habis rebahan anjing caster satu lagi nih. Hype kamu dulu. Gantian bang. Absolutely kata dia. Baru habis rebahan banget. Absolutely fantastic work from them. This Blizzard Fantastic. is not going to let up anytime soon. They stay around for way too long. Yeah, they shouldn't even be in the game to be honest. Antara masih banyak match. Masih ada 14 match lagi. You said VIP weren't going to move. Well, as soon as that blizzard popped, they're not going to move even more. There's nowhere to go. You can barely see, you can barely hear anything. But luckily for them, they're Puri udah pasti naik rank 2 ya. Rank 1 nggak mungkin. Killnya masih 0. Kecuali mati sekarang.
Panic Betul. have quite sharp this game. So this is another good opportunity for AAP. Panic, they've got 4 men up. Mereka nggak kelihatan One of ada their tip di players is situ ya. actually playing a little bit more south. That's Pivy. He's kind of just watching the compound. Tapi ini of four tumben Piggies. banget dah AP udah Allowing them to 3 get out of match that ya. building. So Mau this is match an keempat opportunity nih, momentarily beres. in time. 8 Masih poin. 8 bang. favor of AAP in this fight. Tumben Unless banget. Pivy can Kayaknya sekarang nih, find Tok. an angle. I'm not sure if he can Sepertinya from that sekarang. Jangan dah. distance. This is a little bit more flat Dibiarin aja di bawah terrain. deh. Iya So bener sih. Panic, though, Tusunnya terus lu. Sama EXO tuh. in a position where they're wanting to take this fight, knowing they're Tapi down nggak apa-apa by kalau dia getting their ngetusunin vehicles, they smoke up, and it's Fury, totally EXO nggak apa-apa. BNC. and then fall back Oh iya to a benar, more Fury safe sama EXO position, ya. which is closer to Apa-apa. Pivy. Smart play from Panic. They know to not force the fight, force the issue. It's not a fight that they need to take. It's certainly not on the Walaupun area gua that nggak you tahu necessarily poinnya want. I mean, look at this area. yang It's all lain out in berapa the ya? open. So Ya, if this gimana nggak lemah continues, di tempat casternya udah you're jam not exactly setengah safe. 1. Emang caster mana bang? Setengah 1. Oh iya. Oke. Tahu sih ya. Oh iya. Obu toh. Bener toh. Capek toh. Jam berapa di mereka? Absolutely. Berarti ini anak-anak main tengah malam ya anjing. Baru sadar gua, Cok. Mereka main tengah malam. Aduh, reload. Mati, mati, mati. Hoki banget darahnya 1. Setengah 12 sekarang. Nah, AP beneran anjing ini mah. Ini IO dan lain-lainnya semua di New Zealand. Wah. This is a really good game for AAP to turn the tournament around. Only 3 poor games, but you have one massive game, and suddenly you can get a bit of life back into the tournament. Especially on day number 1, High Command to fall to the nade again. Of course, they've been a duo since the very beginning of this game after they lost 2 at the cable cars. Kok beruang putih tak? Been able to at least find 1 kill, get some placement points. I mean, it's just scraping Apa itu? 2 points Don basically 1. from this game, but Nggak arguably nge-kill kan dia kan? points is better than nothing. Kill 1, So poin they'll take that, but it's poin Roman 1. Kill that will get their kills. VIP also to fall very quickly after at the hands of both Ini Alec Nikita apa? of AAP Disebut apa? and Exo Clan. And I know this is going to be a Gili game sweet where I think putih AAP biasanya kita nyebut. put themselves in the best position to win, but Exo Clan have also had a Apa nih? massive game to get themselves Beruang back in a kutub really apa sih? commanding Apa sih, position. guys? Polar bear apa sih anjing? After 3 games, Apa, Bang Russell Pal? started to pull away. Apa? Everyone else gets a good Nice. catch-up game here on Vikendi. Yeti. Yeti anjing. Itu bang maksud gua bang. Ya itu baru gua ngomongin bareng sama lu lagi. Dari viewer baru. Apa sih kata gue? Beruang putih Apa? bang. Ya apa? Yevi Yevi benar. Nama orang itu bang. Kayaknya. Waduh. Ini rumputnya tinggi-tinggi banget. Padi. Oh, that was dangerous. Little snake in the grass. But I don't think they're going to get much more. Roman look to be very entrenched behind these cars. 4 piggies falling like flies. Yeah, doing quite Waduh, well. I mean, all dibakar, things Cok. considered, there's a lot going on. They've got many variables panas. they've got to watch left, right, north, everything. I mean, Aduh, but toh it's top AAP 4 that are toh just kill cleaning up. 11, 12 toh. Very commanding position. Alex hit him with a finish. Mulai sudah. Makin naik. Unless Baru Sudah dibilang mulai. 8 deh. do it very quickly. Kayak chicken bang And dia bang. they've got probably the time Roman Kill obviously aduh, have been able to survive that onslaught to the south side, and I think they are going to Ngamuk get bang Alex dia. back up. Give them the 4 players, the P90. Oh. And that distance Masih not kenok gonna kan be itu ya, enough Bun, ke to instan ya? grenade to go over, and they've got the high ground. They're surrounding Udah Roman mulai Kill. bang AP-nya bang. 4 versus Udah mulai 3. They've got the kepanasan dia. numbers, Nan. The savior gets the revive on to Alex. So they'll have Apa all 4 si players Silent up. Net Patrick nonton and gue ya Alton Boss barusan? doing a good job to hold the front line, Iya. not allowing Roman Kill to push out. Little jump up from Ken. Zaldjian Bot's Masa watching kita with a mini 14. digibain sama So orang our Indo hands are katanya. up. Iya. 5 Masa lu points from terima 3 orang Indo di atas games. kita? They have flipped a switch on Vikendi, where a lot of other teams have gone cold. They've been hot, and they've been able to get themselves back into a really good Enggak, dia position. sekalinya naik tuh, naiknya kenceng banget masa. Gila. They'll certainly be able to sleep a lot Dari better rank tonight. 15 They had a bomb 14 that apa again here on 15 tadi? Vikendi. 14 It ya? could have been a real sleepless night. Iya, But 14. they now Tiba-tiba set langsung themselves up 7 to nih, Bang. close the night out, and a good sign on Miramar to follow up Killnya this. langsung 12 pula. We'll see if they can obviously bring their Vikendi form Pas to banget. Ente dah, first, dah bang. but GG. a big win for them and a big Ya, turnaround after Zexwan, Gini, udah main gini, Fanny gini, aja Bang. bang. Udah bang.
Main Fani, gue tahu lagi. Rank 5 bang. Anjing rank 5 monyet. Bang. Rank 5 bang si kawan. Si kawan naik bro. Semudah itu ya dia naik kita ya bro. 15 kill bangsat. Ya. Langsung rank 5 bang. Dari 14 bang. Salah nih di notice sedikit guys, tadi kayaknya langsung dah merasuki dari dari rank 14. Jangan ngomongin kayak Exo Fury. Kita ngomongin panjang HP langsung dia. Pendengarannya juga panjang. Kacau. Kacau ya. Ambil makan dulu lah. Ntar bro. AP Indo kah? Bukan bang. Filipina ya. Nice bit. That can continue going on, but luckily we actually get a good langsung 14. Langsung 14 dari 14. PCR day 1, it's Miramar. Welcome to the update 26.1, where you'll experience a rejuvenated Erangel, the return of tactical gear, the launch of a new ranked season, and much more. Let's get straight to it. Time to play Tourist again, and re-explore Erangel, enhanced with new features and revamped landscapes. Gain new advantages by discovering secret rooms, refine your tactics for the freshly redesigned ruins, Milta, and Stolber areas, and keep an eye out for our KFC collaboration that's finger-licking good. We are also reintroducing tactical gear after a brief hiatus, during which we fine-tuned and rebalanced it based on your crucial insights. Now re-established as a world spawn item, we've adjusted the performance of both the drone and spotter scope to better synchronize with the overall game balance. Check the patch notes for all the juicy details. Additionally, in an effort to elevate strategy and teamwork, each squad is now tagged with a unique number visible on the kill feed. Lastly, we've polished up the match report page to offer more precise, match-specific details. Consider it your personal analytics dashboard. There's plenty more packed into update 26.1, so make sure to dive into the patch notes to learn more. And we'll see you on the battlegrounds. Udah buat nanti jangan ngomongin tim kuat yang lagi turut atau iya ya, salah banget nih ngekomen anak tim yang lagi tidur tiba-tiba bangun ya, ente dah. Kita lihat komenan di PUBG Indo dulu. Kena revenge, masih ada for PG. Hitungan poin dari atas berapa? 10, 6 poin peringkat. Lo mabare yang dibikin dulu. HP, PNC, PE, Fury, EXO, tim yang berat ini. Kalau nggak tusun duluan pasti. Ini ada yang bacot-bacotin tim Indo nggak nih? Let me check di Frost Mistus ada Bredel P kagak. Hah? Oh nggak ada yang head Indo ya, aman ya, bisa pas gini. Tring ting. I want extreme to cast my wedding. Delete by moderator, udah pasti head comment tuh. Delete. Makan semuanya. Bang abang, viewer kakak.
iya. Diki nggak ikut nih. Nah, ikut nobar dia. Ini bang, gabung DC gua. Dengan hati yang cukup berat, aku Abu Abdallah swear allegiance to our Kali pregnant and avow that I will not seek the throne while he is living. Saya 11 awal. Rizky, welcome. Si nggak mau gabung bang Diki nih, kenapa ya? Ketahuan. Parah banget. أخبر سيادك أني صنعت نسخا مزق الورقة وانحر عنقي سيبقى اتفاقنا. Fudo, welcome. Tok, si Subatan nobar juga tok. Mana tadi kagak? Nobar dia? Apakah kamu Kagak. servis Kagak. Silakan bunuh aku sekarang. Ada 8 menit yang lalu. Oh, mau pergi dia. 8 menit. Dia kan nonton. Makan gua pergi dulu. Oh. Tapi ditinggalin. Oke, Bang. Kenapa kamu memberikan Nggak tahu nih. kepada wasif Mau Fatur pergi ini? dulu habis makan katanya. Oh, ternyata pembaik guys, Pak Gubernur. Iya, tadi Nontonnya ditinggal bener-bener cuman pas nonton. 8 menit doang. Iya. Iya, mau dibuat premier enggak nih? Sabtu Jadi bersama turnamen S Magic. Laporan ke Masdok gak usah, kenapa? Apakah kamu Apa, sengaja laporan? ingin Konten menambah kasih gua. ke saya? Aku membaca suratmu. Kamu maksa sepupumu untuk mencabut Ini ngasin banget ini proteksi itu dari sate alammu. buset dah. So far means we really haven't had total Oke, udah dominance. mulai. Even one call who have got themselves a bit of an established lead. Premier through the apa first tuh, Bang? four maps. I mean, CS, they Bang, ya? suffered on Vikendi. They only got the 3 points. They had a massive game on Taker, somewhat similar Nggak tahu. to what we just saw from Apa? Arcane Predator. Premier So that's where CS. they got the majority of their points Premier from. So OPM even aja. they haven't necessarily been controlling Oh, the whole night, being the di ultra up uber dominant team. It's been a pretty Iya. decent lobby so sama far. Bang MVP itu kan. Hopefully it means that it'll continue to be that Betul. way. I feel like the next team may be on the list. You saw the winners. We've had Fury, we've had AAP, one call. Is it time for ExoClan? Oh, I hope so. They need to show. They need to show I up. hope Like, so. They haven't been playing kind of perfect EXO. I've seen glimpses of it, but it's not been perfect. And I know EXO. They're kind of that team along with Fury that can control the edge so nicely, and it's so nice to watch. I haven't really seen that perfectly pan out yet. I'm hoping it does. We'll see if it is going to be the case, especially on a map like Miramar, where that certainly can lean itself into favoring certain teams. We'll see if it does end up favoring ExoClan in this position. Of course, there's other teams as well. I think even from the future, they started really well. They've been Kalau good. kata-kata We'll see kasar if they can gimana ya? continue to perform. And more importantly, we go to a new map once again for the 3rd game in a row. Yeah. Now we've got a whole different map, so it means that you kind Jadi of kapan turnamen tuh? heals. Russell, you can't Nggak dapat, just nggak di be, ACC yang kemarin. expecting, Nggak di you ACC, know, Bang. more of Nggak the ada yang same. nggak ada yang Things change tembus. up once again. You go from, Paling you know, Erangel fun match into aja lah, Tago, fun into turnamen. Vikendi, into Iya. Miramar. Yeah, that's 4 maps Dari- in 4 games. Dari kita dong berarti ya. I mean, Iya. I don't think we've had this discussion. Mau a yang couple per match times, juga but boleh I think sih. the changing of maps. Some people might think it messes with teams' heads. I don't think it does. I just don't think it's enough of a shake PCR ini kan to kelar mess minggu with ini, Bit. momentum Nah. or morale. What messes Kita with gas the di most is the performance in those games. kapan ya? You can have a Minggu map, depan you can nggak bisa gua. 1-1-1-1-1, and we can Minggu have- you depan can gua just juga introduce nggak Haven bisa. into the map. Screw it. You just Weekendnya. Minggu depan gua ada and seminar. mess with these teams' Sama heads. weekend. Tapi kalau hari biasanya I think bisa. it's a Bit. Performance in the game. It's a bygone Kuliah era, kan? back in the day when it used to be, even Lah, hari some Jumat. areas, a 3-3 split. Ya, Jumat sekarang. bisa, Erangel Jumat. into your 3 Miramar. That used to be a bit of a common Sehari form doang berarti semalam. before Sehari then it doang. went down to 5 and you added the one Kan in the middle. mini So, turnamen if you go back jatuhnya. to that era, it used to be all about the Boleh, boleh, consistency boleh. that you would have by Jumat playing bisa, the Jumat same kosong. map 3 in a row. So if you had a bad Erangel game 1, it's fine. There was a Tapi warm-up tergantung game, you got apa? another Erangel, you have another Nggak tahu bad game, kosong it's apa fine. enggaknya You tuh. learn some things Masalahnya new, you dosen got kan another suka-suka hati Erangel. nih So kalau ada kelas that's tambahan. just no longer a thing anymore. You can't have your warm-up Oke. performances. Nggak bisa You mastiin can't itu. go into Tapi Tago and be kosong like, okay, we Jumat can drop gua. this one here 'cause it's Nggak ada gonna go to jadwal. Tago. No, not a thing. Same with Vikendi. Oh, Awal And it's the Desember, same as buset, well with jauh amat Erangel awal and Desember, Bang. Miramar. You only have 2 2 bulan opportunities, lagi. and now even more so again, Iya. if you look at them as the maps where you want to collect the majority of your Kok points. yang ini sih? If you Sorry have guys. one Salah performance Mulai, salah. Kak. quite up to par on either of Iya. those 2 maps, you don't get really many other chances. So, as you're saying though, you could probably throw in Haven, throw in another map, and say let's just go 1-1-1 the whole way through. I think you could probably at this point just say, all right, let's just have the 5 maps. Wan, 5 kok ngambil games, mana ya? one on each map. Sama nih sama 4 pick At kayaknya. that point, it's like
Perang awal paling. Arah-arahnya sama nih sesama Indo nih. Kita lihat Arah-arah. Nah, arah bang. Arah-arah. Pas. I'm super down to have Ini pesertanya dari negeri mana aja anjing negeri. like a set rotation of maps. So I think Kasih tahu, Bit. especially for international Silakan, Bang, lagi makan. Gue juga lagi makan. Nah, moderator berarti. Kerja. Kerja gitu. Tolong jawab ya, Bang ya. But that would shake it up. Just do a rotation, keep the comp scene on its Oh. toes. Okay, Garbs. Udah rata. Rata langsung. See ya, TF. Cup langsung kill 3, bro. And they needed that. Mengamuk. As well, Pentados have been a little bit poor. You can see 11 points. Well, Indo yang mana aja, guys? Indonesia aja, Bang. Ketik, Bang. Kayaknya gue salah nih bikin Indonesia panjangan. Gue lagi makan juga, Indo Bang. aja. Mantap. Ini monyetnya ditembak-tembak, bro. Mampus. Personal. Filipin Malay. Masuk tuh bagaimana chance Gibran. Lah jadi Kenapa jadi Gibran ini, gue kira chance tim Indo ya. Lah, Bang. Pas banget. Okto emang jurusan politik dia. Kebetulan ekonomi politik gua. Jurusannya baru ya. I mean, it's basically just 3 points. Pinados is a team that can have that big 20 kill game too. Seen it in the past. Although it looks like this lobby might be a bit too competitive for them. Did Delta Mix want to get involved in that? Maybe. Kan itu juga Indo, Mas. Nice. Don't think. Politik Indo ya. Woi. Do. Itu namanya kotak, Do. So he's gonna back off. Let me have a look at this. Banyakan nonton streaming ini. Oh, yes. Kamu pasti itu. Biasa klasik IGL, Bang. Klasik IGL. Something around the loss area. I'm kind of getting sick of all these circles. Ini nggak tahu ya IGL FTF siapa? Di Rido atau di Edo? Places like that. Not that they're bad. I've just seen too much of them. Edok kayaknya Edok. Nah, pas. Dua-duanya Edok. I want those emergency parachutes to actually be viable. Nah kalau manggil gimana ya? Do. Dua. Terus kalau misalkan Rido, Edo, Nando main gimana ya? Bener juga. Kayak Beat, Gi, Deep. Gimana coba guys? Beat, Jik, Gi. Zaman-zaman suram PB tuh. Nah, makanya gue ganti Kamsal sekarang. Kampang. Ah. 21, 22, 23. Mendingan pakai warna dah gua manggilnya kalau gitu ceritanya. Iya, yellow. Kayak CS. Anjing. Enggak sih, PUBG juga kita mainnya warna anjing kalau random. Number 1 tuh. Sama nomor. PUBG, kalau PUBG sih lebih ke angka ya. CS baru warna banget. Kalau Valo karakter. Udah jelas. Hey Bro Phoenix, Okto kan Bro Phoenix banget. Apa Jet player? Nah yang bingung itu kalau PB ya, nggak ada PB. Nah, yang make Chris, masa gitu? Yang pakai Chris 3 ya kan? Itu pun bisa ganti-ganti. Karakter Tarantula 55 Tarantula nanti. PB yang lama kan karakternya sama. Oh nyangkut. G1, G2, G3 nah ribet makin ya. Itu udah kesimpan di dalam otak panggilan nama itu. Masa sebelum main, nanti kita sebelum streaming kita ingat dulu ya, lu beat 1, lu beat 2. Tetap aja nanti dipanggil waktu beat 3-3 oleh. Tetap aja. Gua aja sering tetap salah kok manggil Morbid jadi Dik, Jik, Beat. Iya. Salah mulu anjing. Jangankan itu. Kita main sama orang yang beda biasa main PUBG ya.
Nanti kebiasa manggil Okto. Padahal nggak ada Okto di situ. Itu. Nice banget. Yang susah main Egi Nugi tuh. Gi yang mana tuh? Kudu jelasin gua. Momentum keburu hilang anjing. Katanya jawab Egi. Nggak mungkin Nugi. Nggak mungkin. Pasti Egi yang jawab. Iya benar. Yeah, I think going in too early as well ends up being a trap. You know, for how many games that we've seen on Miramar where teams send it Los Leones early on a circle like this. Jegzi kembit, woi kuning. Kok lu tahu sih, Cak? Anjing. Nuk, nggak ada yang manggil Nuk. Nah, Nugraha. Gua sama Nugi sama. Nuk ada. Makanya gue dulu tuh Nugi gue sering panggilnya Kri ya kan, Ice jadinya. Padahal jarang yang namanya To, kecuali Dito ya. Kemarin tuh main sama Dito. Dito mana? Dito Valo. Dito CS 2. Nggak tahu Ditonya sama apa kagak yang sama Azilum. Dehato. Oh beda. Beda. Pasaran soalnya kalau Dito. Aduh Tede. Salah sarang Tede. Oh mau split. Phase 2 pop. If it centers up, maybe you send it. So we'll see if that does translate. Kill does come out. Bagi Tok. Tok jatuhnya bukan To. Kecuali ada yang manggil gua Oktok ya kan, mungkin. Dulu pernah tuh Okto main Afif Paul, Afif Artis. Oh iya benar itu juga. Iya itu gua bedain. Tipnya 2 soalnya. Tahu lah lu aja nomor 1 mulu jadi warna kuning. Oh iya bener ya. Berarti diam-diam nontonin mulu ya kami main ya. Alicia ini. Woi kuning pasti kan dia. Iya. Jaka ke gue pasti. Kens is going to be there and he's going to be ready to shoot you, especially when Caca zone 2, zone 3 pops. These guys are going to get closer to those roads because teams are going to get much more desperate. That those are the only options. The only options to begin with. You can't really see. Ini tonton Jaka bukan gua anjing. It's really interesting. It is quite funny how everyone's setting themselves up on lost and as soon as it centers nice. up, they all just mass migrate. Itu plot twist. Gua ada GR kan. Gak bit. Gua nonton Jaka mulu. Anjing lu. Be shifted onto by the circle, especially out towards the north. Udah gitu Apip artis pakai tanya ke Apip mau panggil apa pula. Iya makanya itu dia. Salingnya tadi. Tadi mau gua panggil Empip ya kan. Kagak mau. Nih toh gua ini udah keren banget. Lu udah pernah masuk belum? Udah ya. Gua baru anjing dalamnya gede banget. Although the problem is you send it here and then the circle shifts up north and suddenly you've kind of probably made the wrong call. We'll see what happens. Sometimes the circle does play against you. Speedy trying to land some shots here with the yang ngomong melukis tuh lihat guys, pro playernya susah. Ngerti? Ngerti nggak? Susah emang bro. Tak seindah PB yang nggak ada bullet travelnya ya. Tetep aja tuh kita ngomongin itu ada aja viewer begitu nanti datang. Tetep. Batu. Sabun melukis Beat dah. Beat. Toh main toh udah pasti di otak. Pokoknya kalau udah gua sabun nembak nih nggak kena atau dari satu klip kenanya 1 doang tuh udah muncul pasti kata-kata itu. Nah itu pun gak ada yang kena tuh guys. Anjing dibacutin sama Irfan tuh. Biasa di kopet nih yang ngomong ngelukis minimal main dulu lah baru komen. Gak bisa bang, emang tetap ada yang begitu. Mau digimanain juga.
Mau sedekat ini juga tetap susah tuh guys. Tapi kadang nggak ada yang pure begitu, kayak kangen kalau nggak ada yang ngechat begitu. Biar rusuh. Iya. Langsung rame. Masa pure terima-terima aja kan? Iya. Apalagi kita ya, kita terima aja lah chat itu. Emosi. Memang gimana lah ya kan. Cuman kalau lagi kena tuh biasa aja merekanya kan, nggak ada pujian gitu. Iya benar. Itu nggak ada pujian. Viewer itu nggak ada pujian dah. Pasti head. Nah itu head nomor 1. Pujian nomor 999. Sekalipun ada paling tumben. Ya Allah tumben. Capek banget. Itu udah hafal banget kita ya. Walaupun ada pasti orang-orang terdekat tuh, kayak misalnya Babang, Big G, nah itu. Kayak yang udah biasa. Agak support ya. Ya agak support. Nah. Apalagi temen yang chat tadi. Misalnya gua chat di Okto, gua juga begitu. Okto di orang juga begitu. Memang sebenarnya kita tuh lagi ngomongin diri kita sendiri guys. Mendaging. Hoki. Hoki banget udah jelas. Kalau sudah mandi udah bro, habis ngeratain Nacenda dia. Yang lucu sih kalau Okto pakai shotgun ngakak mulu gua. Itu. Tapi emang itu bro. Emang gak cocok. Gue juga gak bisa pakai shotgun peluru 5 dah. Gak jelas cok. Yang paling bermasalah gue tuh sebenarnya apa? Yang 14 pelurunya DBS. Karena gue suka lupa tuh abis nembak satu gue reload. Pas mau dardarin orang gue ngokang duar gitu. Jadi kacau ke tempo gue sendiri. Selain sabun ya. Tapi ini sakit banget. Memet helmet. Anjing. Itu di bom bisa dong harusnya. Bisa. Tim Indo yang mana Bit? Ketik Indo. Gak lama ada nih yang chat tumben kena. Udah tadi. Udah telat. Jangan kita jago aja. Diam tuh anjing. Nggak ada yang chat satu pun. Ada pun orang terdekat. Kadang baru yang baru nonton. Wih GG. Itu belum akrab biasanya. Abu-abu biasanya. Udah akrab udah. Tumben. Kalau udah akrab udah hijau-hijau tuh udah. Tumben. Kok tumben? Abis bagus kan, terus kita mati langsung. Baru langsung tuh muncul semua anjing. Bis itu udah pasti. Udah capek anjing. Udah. Siklus chat gitu doang. Padahal sebelumnya kita jago banget kan. Gak peduli anjing, tutup mata. Pas mati baru muncul semua. Tai. Bang main bang, nah gitu contohnya tuh. Justru kalau nggak jago hiburan kami Bit. Iya itu sama, kami ngomongin diri sendiri juga. Kebetulan. Waduh, satu hit, 2 hit, mantap satu. Dua lah itu. Sesuai dengan namanya, one tap akhir tuh. Masa 4-4-nya mati di tempat yang sama nih? Lucu banget. Ini satu hit pala nih sumpah. Satu hit pala nih. Enggak, dia dibantai sama satu orang anjing. Iya makanya. Satu. Crossing segala. Bundir lah. Bang sakit banget. Sakit banget bang. Sakit ya Dragunov ya. Itu tuh ngerasa yang kami rasakan guys, ditembak Dragunov. Dan kena ya bedanya. Soalnya Dragunov ada kritikal. Bentar. Peluru 1, peluru kedua tuh lebih gede tuh peluru kedua, pelurunya apa damage-nya. Kadang meta nanya itu nomor titik-titik random ya bang. Iya pasti. Biasa. Itu meta keculik di awal. perang satu keculik. Nah pasti muncul lah. Warna random ya bang. Ya. Warna nomor random. Yang udah kalau di yang matinya nobar turnamen apa bang? Capek tuh. Capek banget.
Watch party kalau nggak kekinian watch party kalau sekarang Iya benar. Lagi viral nih watch party. Padahal nobar biasanya. Yang chicken FTF, ONC, Fury, satu lagi. AP barusan bro. Oh iya AP. AAP. Dari berapa ranknya? Dari 14 deh. 14 bang. Naik ke 5 sekarang turun ke 6. Berhasil nyebrang itu? Apa? Oh iya itu. Nggak tonton. Gue jadi inget lu sabun sore berapa hari yang lalu. Kalian mah inget gue kagak? Karena gue yang main nggak tahu match keberapa tuh. Dapat tuh NC. Tukeran maksudnya. Pas main pernah ketemu salah satu tim yang tanding ini ngebet. Lah, kebetulannya ada temen sendiri nih bang yang main. Kebetulan ada korban UMP Yochi beda itu bang, itu beda bang, Thailand bang. Salah berarti guys. Tapi Yuki Kamucho sering sih. Lumayan. Kasih tahu Bit siapa aja timnya. Don 1 Jibirit. Ketik aja Indo bang, itu 50%-nya sering main. Sering mabar. Lebih tepatnya emang mabar itu mah. Bukan ketemu lagi bang. ONC FTF udah pasti teman mabar. Nah kalau yang AHA sama Forpick ini kayaknya nggak pernah ya gue. Nggak pernah. Gue pernah sama anak AHA. Kalau Forpick siapa aja ya? Ada mungkin. Ada hawanya. Nando ONC bandana dong. Dapatkan Nando. Gue kira Nando Cimoy ternyata. Yuki kamu di-push. Indo lagi ketemu Indo. Birit mati. Paling sering tuh dibunuh temennya nggak bro? Itu gue nggak tahu. Sering dibunuh teman. Biasanya orangnya tuh ketak. Sorry kepentok keyboard. Lah itu baru kemarin. Itu baru terjadi kemarin. Bukan biasanya kalau itu. Emang lagi mentok aja gue lagi ngubah posisi keyboard soalnya. Waduh, ONC NT. ONC. Aha, Indo nggak apa-apa. Poinnya untuk Indo tuh. Meledak dong mobilnya itu. Wah, Don 5. Mantap. Don sekota itu bang. Udah mau meledak, bannya pecah tuh. Dan tergelincir muter. Sama aja lompat dari mobil mati. FTF nih deh. As much as you were rambling on, I never believed. Sorry, Russell. I know you're very smart, but it was so risky. Masih dapat kill lumayan. Aduh, AP. Aduh. Tahu. Pelan-pelan bang, AP. Si Patrick tadi ikut nggak sih? Patrick. Ikut. Selenet. Enggak dong. Enggak main deh. Kalau giliran gini mah nge-coach doang ya? Iya. Kecuali ada yang nggak bisa main. Tapi satu bootcamp sih harusnya. He's making me look like a fool. But it's not even about holding that compound. It's just about the info that it gathers. Either way, I'm going to stop rambling on about. It's all about match ini beat siapa? Well. Fury kayaknya. There are so many more fights so we have to spectate. Roman kill and Tanax they go pushing in. Buta tuh bang, masuk bang. Cing. Dibanting bro, gila bro. Tiba-tiba dia dengar step langsung banting cok. Banting juga langsung jerok. Kalah tuh. Ya. Nah ini juga ya. Yang itu kaget ya. Door. Ada bom. Smoke ya tadi.
Pilihan Bang Subaton lah. Gila. Basko. Pergi dia kan. Istirahatan PC. Iya benar. Kudu. Tim susah squad kapan ikut turnamen kayak gini, Bit? Nah, ini besok ada sama turnamennya. Kebetulan besok itu kita bakal bikin turnamen sendiri ya kan. Qualifier apa gitu? Nah, yang daftar kawan-kawan sendiri ya. Qualifier PGI kalau nggak salah. Slot invited streamer. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada bang. Udah nggak ada bang. Padahal lumayan bang itu. Main gak ada, main dapet cuan bang. Temen gua waktu itu. Asli bro. Main doang dikasih duit gua. Lumayan lagi duitnya. Walaupun yang mainnya hadiahnya gak dapet tuh. Streamernya dapet tetap invite. Invite streamer bisa dapet ya. Hadiahnya 1-3. Mau tim invite-nya mau rank 20 juga dapat bang. Hadiah orang dalam namanya. Ibaratnya kalau di kita tuh ada juara harapannya guys, sudah pasti ada gitu duitnya. Memang gak sebesar orang-orang itu ya kan, cuman tetap aja ada duitnya gua. Tetap aja mainnya cuman fun doang, gak mikir kayak playernya. Nah, yang bangsat itu kalau kita udah invited juara lagi. Ah itu aneh banget kali itu. Pernah waktu itu ya kan. Itu kayak ya udah duitnya double. Kita tuh selalu nanya, Mas ini kalau kita menang dapat apa gimana ya? Dapat Mas ya Allah. Kegenak banget itu kan. Kayak rezeki. Gimana? Ya udah gue cupu-cupuin gitu kan anjing. Enggak lah emang jago enggak sih? Rendah lah. Tapi emang pernah juara 3, juara 2, juara 1 gitu kan. Ya itu kan gue bilang merendah bang. Merendah ini. Ya salah. Tapi kalau emang pas itu gak ada abang-abangan yang lain aja. Gue belum tahu tentang PUBG itu. Masih BB bang. Sayang banget PUBG lagi grindingnya itu. Nvidia lagi bakar duit deh kata dia. Lu bayangin tiap turnamen invited itu prize poolnya 20 juta Bit. Coba zaman sekarang 20 juta siapa prize pool coba? Bang sekarang hanya yang angan-angan bang aja 15 juta. Iya betul tuh. Yang IKV udah gue itu nggak lolos aja di region ya. Itu lebih lama apa udah air lah. Iya air ya. IKV etik terakhir dah kalau nggak salah. Nah itu. Darahnya 2 bro. Oh, tapi itu laseret sih. Iya. Juara harapan tuh. Lah. Batu tuh kasih tahu. Ingat ya panci kita tuh ada di Kopet guys. Kalian tanya Kopet ya panci-pancinya. Gue lupa Kopet tuh panci emasnya 2 apa yang kita berempat ya kayak 2 dah. Nah kalau untuk info itu waduh ngepron Rido gaming body ditembak Fury juga ternyata ya langsung ngepron. Terakhir sih Acer Predator yang ada prize poolnya Indo. Nah kebetulan itu gue lolos ya itu. Tapi jadi ikan pas di Jakarta nih. Nice. Yeah, and there was a brief moment where AAP were very close to third partying onto Fury. Gimana tadi? Aha, kill aha. They wanted to third party off of went down really quickly. Dibunuh dong. Gimana sih tadi? Kayak nggak ada harapan hidup tuh. Mau di revive nggak bisa tadi kena tembak. Bunuh aja kayaknya. Gua bunuh aja lah. Nyusahin lu. Gitu kan. Begitu. Matiin tuh biar nggak usah kasih kill lagi. Fury tapi yang bunuhnya Fury anjing. Sama mau dibilang benar tapi tetap benar, salah juga salah. Makin gacor deh kata. Mana pancinya satu doang di Kopet tuh. Tuh satu doang. Elah. Satunya lagi di Egi.
Kasih tahu aja dulu guys. Egi, playernya aja lupa, Pure yang nginget nih. Iya. Sejujurnya gue lupa, makanya gue lempar. Gue lempar aja. Malah ingetan Pure daripada player. Kasih tahu tuh stream deck yang nggak diambil di Aerof. Iya benar-benar. Itu juga, itu betul ya. Sebenarnya gue punya stream deck ya di Aerof, nggak gue ambil-ambil. Panci duo sama Egi kalau nggak salah. Ya, Kopet sama Egi itu yang juara. They might have the more advantageous angles, but Fury need to use the space that they do have. Panic as well on this north side of the road. Fantastic job that they took up Indados. Imagine they had to waste time now. This is AAP making the send that they absolutely had to make. The only option they really had. Aduh, timing banget, Cok. He's very low HP though. It doesn't matter. He'll get one. Nan looking the wrong way. The nades come out as well. This is going to be an absolute brawl. Tinggal tuh, fix. Bam. Find success. Yes, it can. Evil Patrick with one onto Ike Gamukau. Yuki Kamuko. First aid kit to be used by ganti-gantian lain. DC ya? Oh, karakternya miring emang, lagi miring. Sok siapa yang chicken ini? Susah sih. Jadi pensi gua sekarang ya, pensi gua. Udah berempat, nggak ada gangguan lagi di seberang. Tapi nggak tahu nextnya. Kudu nyebrang. Exo, ini harus main smoke mulu. Wow. Ih, one more. Hampir tuh pala tuh. Emang Alek ini ya. Boleh. AWM bro, keluar tuh gitu tau AWM. Duski. AP sudah mulai ada kesempatan langsung kedua ya, saya lihat ya. Agak ngegas ya, dari 14 langsung kedua tuh gimana ya? Dia chicken kedua ini bang, masalahnya ini. Dia sama Beryl sakit mana? Beryl lah. Peluru coklat semuanya lebih sakit bang. Tapi recoilnya bedanya di recoil. AUG sakit sih, orang AUG semua tuh kalau damage-nya di atas Beryl. Sama kok nggak enaknya peluru coklat tuh berat, lebih berat deh pada peluru hijau. In the same camp as this is being ini dari tadi tuh masih hidup berdua tuh. Si VIP ini. Iya. Ini ditembakin Fury tadi di atas. Iya. Bener. Yang berhasil nyebrang rangkap. Iya. Dia nggak berubah-ubah di situ ya, zonanya gila dah. AUG masih dari drop kagak. AUG udah langsung apa sih ngomongnya tuh di tanah. Ground. Drop on the ground. In the brain, in the bus, and the bro. VIP mati. They continue to just clean up the kills here. They've done a really good job on this northern side. There's the double. They get rid of both members of VIP. Leaves just nggak zone, jangan nyebrang. Remaining for Exoclear in the middle of AAP and Panic. Dapat timingnya. Hampir meninggal. Suspect in the vehicle. Alec probably needed to get that knock. It does give Panic some good position. Gila ini, bentar. Ini bisa rank 1 nih bang Tok. Kan sudah gue bilang bang. PNC nih. PNC. Oh PNC-nya. PNC ini bang. Oh bisa nggak ya? Bener juga. Diam-diam nih bang. Nih PNC diam-diam nih bang. Diam-diam nih. Kita predik bang.
Enggak, dia masih rank 2 sih. Rank 2. Mentok 45 55 dia. 51. Oh, dia rank 1 toh. 55 ininya poinnya. Kan 3. Kan 6 sama 10 kan juara apa rank 2 rank 1 tuh. Iya. Iya, poinnya 7 maksimal nambahnya. Udah nambah 6 ya. Oh iya. Susah. Benar-benar Susah, benar. guys. Gua nambahnya 6 tadi, Cok. Gua lupa kan langsung nambah poinnya. Gua nambah 6 bukan nambah 4. Nambah 7 total. 7. Iya, dari 48 tuh tambah 7. Oh, kill 3 iya. Iya, kill 3. Nah. Lihat nih, strong. 55 kan? Ngerti enggak guys kalian? Anjing kill 13 lah, masih ONC, Bro. 20. 16 doang kecil. ONC, Bro, 20 tapi rank 2 tuh. Rank 2. Match kedua ya. Match 3 4 5 match 45 jelek ya dia. Lebih enakan mana, MK12 atau 14? 14, Bang. Yang coklat apa tuh? 14 atau 12? Gue lupa. 14 kakaknya, Bang. Kakaknya 14, Bang. Pokoknya peluru coklat enak. Yang begitu tapi recoilnya. Tapi ada yang kakaknya banget 47 itu kurang banget ya. Di belakangnya emang ada ini. Campuran manusia sama mutan. Mutan ada agak hybrid dikit ya. The broadcast you're watching has ended. Astaga. Rada sun kangkung gua tuh hitung-hitungannya nice. Jadi rank 2 itu poinnya 6. Jadi kalau udah 2 orang sisa, 2 tim sisa, itu dua-duanya ditambahin 6 guys, ya kan. Berarti kan ke rank 1 beda 4 ya kan. Jadi kita megangnya poinnya 4 plus sisa musuhnya ada berapa? 3. Oh, berarti maksimal dia dapat poin 4 plus 3 kill. Jadi 7 gitu guys ngitungnya tadi. Makanya gue tahu 55 hasilnya. Kecuali itu guys. Return of tactical gear, the launch of a new rank season, and much more. Let's get straight to it. Guys, besok time to play tourist again and re-explore Erangel, enhance with new features and revamp landscapes. Gain new advantages by discovering secret rooms. Refine your tactics for the freshly redesigned ruins, Milta, and Stolber areas. And keep an eye out for our KFC collaboration. Kan salah. Erangel, Miramar, Vikendi, We're Tego. also reintroducing tactical gear after a brief hiatus, during which we fine-tuned and rebalanced it based on your crucial insights. Now re-established as a world spawn item, we've adjusted the performance of both the drone and spotter scope to better synchronize with the overall game balance. Check the patch notes for all the juicy details. Additionally, in an effort to elevate strategy and teamwork, each squad is now tagged with a unique number visible. Saatnya kita mau kemana toh? Kira-kira lu mau ke Thailand atau Vietnam? Nunggu. Banyak Bang turnamen Bang. Iya banyak. Cina pun ada. Vietnam. Ya, Thailand apa Vietnam? Bebas nih. Gue nonton dulu aja berarti. Nonton apa? Discord lu. Lah, Thailand kita. Hah? Loading. Thailand berarti kita ya. Coba. Oh, pas banget. Mau Cina. Emang pas. Detrit. Emang tahu kita butuh bentaran. Udah match 30 anjing. Udah week 3 mereka. Thailand Vietnam bro, banyak bro. Seru bro. Wih. Satu pisang. Ada iya. Semuk. Pelan-pelan pisang. Mati dari kanan nih. Share dikit. Aihi. Ini juga kebetulan lagi di Thailand guys. Rank 1 nih FW nih. Waduh, ngeliat. Dikit lagi. Mati satu, belakangnya. Nunggu mati. Bunuh dulu dikit. Aduh. Seru banget anjing. Ini sempet-sempetnya. Udah gak ada ulti lagi? Nggak ada.
Siapa menang toh? Penanawan gua. Day trade sih kayaknya sih. Oke. Norin gua megang Norin. Wah. Langsung kalah ya. Gila seri satu. Sepi lepo. Nyempang cingking. Kecehia. Saatnya kita PUBG Vietnam. Banyak banget turnamen. Bisa kita tonton semua nih. Tuh, yang nonton 13 doang. Ribu. Ngelek gini. Ngelek. Oh, ini Thailand juga pematiin. Ui, như vậy là từ một thế 4v2 nó lại trở về là 2v2 giữa không biết trường X này của họ thể làm được rất nhiều lần rồi. Dari kemarin yang lu pilih selalu kalah dah Mas tuh enggak tahu dah. Dung ing. Bang, buffer bang. Biasa dikali 2 kali 2. Ở trong top 5 đội tuyển của game thi đấu này với chỉ 10 player còn lại thôi. Ini lagi 331 72 turnamen series, jatuhnya liga ya. Iya, mereka begitu tuh liga. Ini red dot kamu mana bang? Jatuh kan pasti kan? Gara-gara sering pakai kali-kalian nih. Jatuh nih red dotnya. Sama kayak gua. Tasnya kepenuhan. Red dotnya buang. Dia dapet tuh. Dia ngelempar bom juga. Red kill. Kỳ khó chịu tới vị trí Chí Duy. Itu baru namanya red là một cái thời cơ để cho XS cũng như là GDS có thể đẩy lên. Chỉ có duy nhất một tuyển thủ không liên quan gì đến tình huống giao tranh này là player đi lẻ của bên phía Fake Team, player còn sống sót cuối cùng. Ghê itu global elite kan ya? Lại đều đang muốn combat ở góc bên tay trái của biển bóng bo này. Và có lẽ sau tình huống combat đổ ra Genesis Esports tuyển phép rời khỏi cái vị trí an toàn thôi. Fake Team top 1 chẳng hạn à? Hoàn toàn có thể. Một điên rồi nhưng mà nó đang có Metal D gua masih hidup. Ya enggak Allah, enggak ada kill kau. Là muốn va và phải va nhau rồi khi vòng bò mới đều đang từ chối cả hai. Nih si Metal D nih toh D1 D2 gacor banget. Gua pick kan untuk kayak dia dapat poin gitu. Enggak ada kill dia sama sekali. Lần này họ hoàn toàn có đủ thời Lu bau juga berarti. để có thể quay trở lại. Anjing. Một đòn hồi mã thường đến từ ePort chẳng về là rất đẹp lagi yang và dapat. Serti không Kasihlah kịp Metal D. Jess đang cầm một quả Lagi nết để flank mong dia, chờ đổi mạng. sabar lah. Quả nết này thì lại quá lực. Metal D gua nih Và dapat nih ePort 2 chỉ mất có gần nửa cây máu. Đây không phải là một flank cái kanan nguy terus. hiểm Ya ya dành cho betul. ePort đâu. Mati. Đặc biệt khi mà Metal D có thể kê ngang sang. Những tờn spam Kelamaan đến từ anjing, ePort kasihan. đang không mang lại sự hiệu quả. Họ đang cố gắng tận dụng tham minh để có thể cứu Serti và ePort nếu phải đẩy chấp tham minh, đẩy phải qua chấp pha tham này minh. là cực kỳ đẹp luôn nhưng không được. Lỡ mất cái tham minh đó rồi chứ còn Metal Bukan mati Nah, kan? ini Metal D lu nih. Nah. Và giờ thì Tahu có gua. lẽ là dấu chấm hết của XS chẳng. Một mình ePort một nhất. Anjing ada belakang. Anti Anti flash. Một trước khi nằm lại thôi. Và Genius có thoải mái. Anti-flash Thời gian CS và bang. lượng máu đã mất. Nhưng Tapi Yuri bener đang toh, tới. itu ternyata Hai quả ngaruh. Phải chụp. Lu ada belakang. Iya, Cái iya. này thì Hơi xa. tôi nói là mai Enggak chụp. selama Quả tiếp depan theo pas. thì ngày Mati kia dong chụp. Yuli lu Quả open này begini. không bao giờ chụp. Jadi Không bao giờ biar chụp. udah. Và đó vẫn là chiến thắng dành cho Genius. Genius Không có bất ngờ langsung xảy ra cả. rank 2. Hơi vội thực sự. Nih toh. Gua pick tuh lihat. Ada taruhan CS juga kagak. Ada CS nih CS ini. Tiba-tiba rank 900 gua nih. Taiwan gua. Allahu Akbar. Tuh, Rank nih, 900 Vietnam. Dari nggak tahu semua dunia ini tuh Metal D tuh. Itu 35.000 maksudnya harga pemainnya, Bit? Iya. Oh. Ada nggak Dia Nando? kayak ada harusnya tapi nggak tahu dah kenapa PCR nggak masuk ini. Dia nanti dikasih 100.000 dari webnya ini, $100.000. Terus kita beli pemainnya. Oh iya. Nanti kalau misalnya lu 1 sampai 100 dapat duit mana ya? Wah, Oh ini judi, nih. guys. Orang gua nggak ngeluarin apa-apa kita orangnya. Tuh dapat 3.000. 3.000 ini bisa 3.000 TP itu setara diganti ini Oh. bang. Oh 3.000 G-coin ya jatuhnya ya kurang lebih.
Betul. 1000-nya ya lumayan. Wah, judi guys. Tak seindah kemarin. Oh itu bajunya Bit. Bawa baju Bit. Nah itu baju PGC bukan tuh? Oh bukan Derken. Gue kira PGC. Bukan. Yang dipakai caster bro. Oh. Pasti collab nih. Nih dari rank 60 nih kemarin tuh PUBG Vietnam gua. Tuh. 60 ke 700 dikit lah, nggak ngaruh, aman. 700. Udah main, Bro. Pas banget emang perform semua dong. Iya. Week 1 dong mereka bagus. Tenang, 3 week Vietnam. Aman aja. 28, 29, 30, 32, 33, enggak ada 33-nya. 36, langsung 4, 38, langsung 6, langsung 8. Kenapa 2 detik sekali dah? Oh, nah, 2 lagi. Seralu dah, Bang. Baju mahal amat, pasti mahal gak sih baju collab gitu? Well, we did have that little hot drop past the end of last game. I mean, it really didn't last very long. So there probably kita lihat anak-anak turun di mau pesan Martin itu ya. Monte mereka. ONC Monte. FTF San Martin. Udah cuma mereka berdua yang gue tahu. Agak. Oh emang. Gitu sih. OTF deh anjing salah lihat. Wih ini FTF. Dicari-cari sama viewer. Udah datang guys orangnya guys. Coba perang bro. PE, there's VIP as well. They're close by over towards Kintara. Tadi lu dicariin kemana si panci emas gitu Mas Pep. Oh iya. Bah zonanya bang. Kita tahu ya. Aman zonanya dekat memang. Banyak pembegalan sepertinya. PUBG beda ya hitungannya langsung angka genap. Emang tadi kayak aneh dah itu observer. Umami. Titan Foxy rotating all the way to the north. Bandado's hot on their tails. Titan Foxy. Anjing dikejar kah? Real kah? Oh. Ngeker itu bang. Kalau BNN beat judi, kenapa jadi BNN anjing? BNI enggak sih? Udah mau BSN lagi. Nice BSI. Kayaknya BNIB dah harusnya. Yang ngurusin gini. Tergantung kalau dibuka dari box. Itu ada yang kenok bang kiri lu bang. Bang kiri lu ada yang kenok bang. Sumpah bang. Mana tahu dia morbid. Gua kasih tahu bang. Tuh di balik wall itu bang ada yang kenok. Ya nggak jadi ke repep. Minus. Berapa round bang? Round terakhir abangku. Bot minus bot. Udah round terakhir aja nih. Sudah round dari jam 5 bang. Gak nungguin lu pet kecobat ya? Zona PUBG masih bisa di air nggak? Nggak bisa. Udah nggak ada zona air. PUBG Mobile. Tapi kita pernah zona pulau ya. Itu. Itu mati. Rada tai ya itu. Berarti ini yang menang antara ONC apa PNC nih berarti nih? Belum bang. 3 hari sampai minggu. Minggu. Betul. Besok jam 3, Minggu jam 3. Dia coba tanya ke orang 98 itu ntar malam dia live apa enggak. Anjing batu banget lu. TO dulu. Lu gila ya. Live dong. Live tuh. Rajin Mas Pet sekarang live. Lah. Enggak ada lemot. Langsung diam. Langsung kesel. Ada orang kenok tiba-tiba. Miss lagi. Ya Allah. Dia nembak tapi miss beat terus mati kan anjing. Udah bleeding lama banget. Kata dia, "Iya anjing, guys, aku punya cerita." Pasti cerita ke temennya baru. Ada orang kenok ternyata, Bro. Gagal kita dapat 1 poin. Gua tembak dia langsung mati. Menang kemana, Bit? Menang. Tergantung ada 2 slot nih yang diperebutkan. Jadi kalau dari turnamen ini 1 sampai 4 itu slot untuk PASC Asia, turnamen Asia. Terus yang tiket kedua itu untuk tim ONC, Fury, P sama EXO untuk PGC.
Lah, berarti itu udah tiket pasti? Pasti. Untuk 4 tim itu. Dari poin udah kumpul-kumpul dari PCR 1, ini kan PCR 2. Oh. Tapi ONJ syaratnya harus rank 1 ya, Bit ya? Iya. Sama apa aja tadi? 3 tim itu nggak boleh top 3. Soalnya kalah poin nanti. Betul. ONC siapa aja? ONC, Nando, Cimoy, Cibirit, Trik. Trik tadi, wah. ONC kill 20 bro, gila. Chicken, Itu bukan gue yang nyupir ya, orang lain itu. Bukan gue tuh. Waduh. Enggak sih, lu banget sih itu. Kan mengapa? Tapi sampai sekarang masih kepikiran tuh yang tadi, Bit. Anjing, Nggak tuh. satu kill. Malaikat pencabut nyawa anjing. Barusan turun. Nggak pede itu perang kayak itu. Ya elah gue AP tadi AP wah sepi Pet, dia 3 match pertama ya kan. 4 match keempat gue ngelihat dia masih rank 14. Poin 8. Gue bilang tumben nih. AP udah masuk match keempat. Masih 8. Tahu-tahu langsung naik rank 5 Pet. Langsung chicken. Match kelima tadi langsung naik lagi. Langsung top atas babi kata gue. Ayo gue bilang pencabut nyawa anjing. Kita menang hoki lawan dia aja nggak pernah toh. Tahu sulit. Udah player PGC. Paling mentok menang kasihan anjing. Mungkin menang kalau kita setup, nah mungkin bisa. Kayak dia apart, dia push. Tapi waktu di Tego kita menang kok. Dia sisa 2 orang dah kalau nggak salah. Jadi perindapan dong kita anjing. Iya itu dia. Yang mana tuh? Ini Tego yang silent net di sikat duluan. Oh itu bukan nama, nggak ada Maspet. Ada gua kan gua yang bunuh mereka 2. Ada gua nonton itu Yang kita di Palace kan itu. Bang kenapa tinggal Bang. Iya. Udah gitu. Nah mati, tetap mati lah. Itu jatuh. Oh. Anjing bodo amat nih. Itu jatuh buru-buru banget tuh turun dari mobil. Iya, ini turun dari mobil padahal ngejar 1 orang doang ya. Anjing, lompat meninggal. 1 orang banda pecah ya kan. Satu kill di otak dia udah gitu pasti. Yang tadi lah masih kepikiran. Apa? Berarti kita lanjut. Enggak, gue tidur. Wih, ngebak di observer doang. Juga farming TikTok doang lagi. Capek duluan. Gue takut diomelin lagi kalau main malam mulu. Istirahat dulu, istirahat. Hai, benar sih. Seminggu ini sih gue ngedengar kata-kata itu terus lah. Ya emang nggak bisa bro, kalau nggak diomelin pak, gue main mulu. Iya kan gue bilang seminggu ini. Sulit. Nggak ada nyalahin. Tapi sebenarnya gara-gara ngantukan aja sekarang Pet dia. Nggak ada. Ya karena itu ngantukan bangun pagi bang. Gue sebenarnya ngantuk banget itu. Gue juga ngantuk banget ini, cuman harus kerja gitu ya kan. Demi kalian. Demi kalian. Everyone kind of sends themselves into your line of sight trying to make something happen, and then you will happily take all the knocks for free. Nah, tuh guys. Ban itu susah guys. Wonder who that's going to affect. Maybe Pindados, they're coming from the north. They might want to take that car, but no longer. If Speedy was able to take those tires, I don't actually know. It was way too far away for me to even see. Iya, pengen aja. Gemes gitu lihat. Tapi bagaimanapun juga mereka tetap Beat selalu bawa smoke. Granat tuh Beat. Apa? Launcher. Emang pasti bawa karena tambahan. Soalnya langsung pecah soalnya. Jangankan itu smoke yang biasa aja, gue biasanya bawa 6 tuh. Kalau ada emang space. Enggak, maksudnya itu
mereka pasti bawa Iya, satu langsung tapi pecah. di yang ada di badan doang, sisanya mah Ya, ditinggalin. pelurunya dibuang sama. Gua juga gitu. Karena berat pelurunya. Lebih mending smoke biasa pada tembakan smoke pelurunya. Yang penting ada ekstra satu, Bang. Betul. PNC sama PNC rapat nih. Rapat dah. Yeah, very specific outcomes need to happen for them to qual, but we did say it, they'll still be thinking about Habis it nonton like that. PUBG nanti nonton TI data udah emang udah main. That's pretty standard actually. Zonanya ya. Kenyang. Aduh, OEC sulit nih lewat nih kayaknya. At least nggak ke Los Leones lah masih oke. Di depannya ada orang semua. Ntar, itu kok ada yang nyelip VIP one tap, Kalp mati lagi, cuman satu game dia benain. Sedih banget bang. Akhirnya ada perang. Aduh. Hampir temennya ketembak itu. Drop. Kena Free Fire bang. Kiri lu. Kamar bang. Gue udah bilang ya kamar bang ya. Threat kill. Ya. Hampir cok. Hampir rata. Kena begal nih. Wow. Ada bandit di atasnya. Itu mobilnya nggak kebuka nih. Iya, kalau kebuka udah tahu kan. Jadi apa dia? Jadi abu. Kata dia, tadi hujan apa ya? Lanjut lagi dia. Kagak peduli. Aduh, banyak percaya. Whoop, one call. Mendengar suara tembakan, trik di sini. Bandit bertiga. Bit, gimana? DC 1. Boleh, kalau 3 boleh. Nggak boleh 2. Trik penasaran. Nggak boleh 2. Nggak tahu. Biasanya gitu. Minimal 3. Enggak, kalau remake 10%. Di-kick dari room. Kayak soalnya udah pasti free kill gitu ya. Kayak nggak respect gitu mungkin. Lu berdua doang main ikut turnamen. Ini turnamen gede mungkin ya. Turnamen gede. Berdua doang. Mereka nggak peduli itu koneksi kalian atau apa. Sometimes it works. I mean, most of the time actually it works out for VIP, but when it doesn't, it is quite disastrous. Hujan subscribers, amin. Udahlah, nanti game 2 Talon versus Liquid nggak ikut Dota bang, jadi tidak tahu. Ini yang main apa yang tahu PUBG sama Dota, abis ini nonton TI mereka tuh. Ada TI. Ada TI, iya, katanya ada TI. Kemarin ada tim Indo yang minta. Kemarin ada tim Indo yang ditunggu telat ditinggal. Udah pasti, udah kebiasaan anjing. Tahu ngapa? Nih bang, Indo tuh biasanya turnamen nih. Dia tusun, udah pasti main public tai. Main tuh Sunhawk. Didatengin nanti Discordnya. Oh iya bang. Habis itu udah peduli ya. Udah habis itu main lagi tuh sampai mati baru keluar, baru masuk room. Siapa itu? Klasik. Wah, banyak nggak tahu, banyak banget. Kemarin tim apa ya? Enggak hafal. Kemarin baru tuh kejadian banget di turnamen ASHENG itu. Begitu. 15 tim nungguin dia doang. Main public coba. Gak ada peduli-pedulinya anjing kayak gitu tuh maksud gua. Lu turnamen udah nungguin gitu di lobby. Main public bang. Kadang yang gitu-gitu tuh karena tahu nggak bakal juara. Jadi kayak sembarangan aja. Main biasa doang. Anggap. Jadi siapa tuh? Gua nggak hafal namanya. Emang nggak bisa fit? Bisa, cuman kan dari 4 orang yang main itu nggak ada yang peduli lobby up-nya kapan gitu loh. Iya. Kalau kayak gitu kan.
Kecuali lu Karena dia main nih, tapi kita tusun. peduli mantengin tuh. Kayak match start, lobby up jam segini misalkan. Ada Enak, tapi notif kalau Discord. empat-empatnya nggak aware gimana? Ada notif Gua aja Discord, udah lagi. lobby up, leave Gua match. aja lagi itu sama Okto selalu standby anjing aja. Iya, fun match lagi Pet ya. Iya. Itu udah kebiasaan banget. Mungkin besok kita turnamen bisa jadi ada yang begitu juga tuh. Ada pasti. Itu udah pas Orang-orang tai, pokoknya skip. Gitu tuh. Gua nggak ada, nggak peduli, nunggu-tunggu. Nggak ada peraturan. Gua tunggu-tunggu anjing. Nggak ada. 5 menit 10% start nggak udah. ada. Pokoknya 5 menit play. start anjing. Tuh. Mau Yang siapa DC, nih? bodo Cimoy Nando nggak? Gua tinggal. Mau nge-crash pas di itu apa nyangkut di lobby bodo amat. Nggak ada remake. Memperlama turnamennya makin lama jamnya. 1 game 40 menit udah 50 bisa. Nungguin orang-orang yang main public. Absolutely dominant on Erangel, probably the best team on Erangel tonight. But the other maps they've not quite been able to have as much of an influence, and I think that's been clear. Itu kebetulan di tim ENC kemarin kena warning tuh 1 Cibirit Amatrik TDM. Nice. Telat masuk. Warning 1 mereka. Warning keduanya nggak tahu kalau itu. Nando biasanya berbahan kan. Langsung rebahan biasanya match itu. Itu kayak Micun belum ada kayaknya. Nah itu gunanya Udah Micun. ada nggak tahu. Itu. Nah warning keduanya trik ngefuck. Tahu nggak lu itu? Nice. Tahu. Itu 2 warning. Pas lagi sorot kan. Iya chicken. Nggak sengaja jari tengahnya bang. Nakal. Penalti 2 ya berarti itu ya poinnya. Iya. Nggak tahu kalau poin. Iya ada minus poin. Iya ada minus poin. Tapi nggak tahu kalau itu apa bukan. Ingat gue ya. Bandit. Ditarik kakinya bandit. Dapat 2. Ke N. Sisa 1 Bro Nando. Kejar Milah ini Milah lah. Oh langsung keluar Bit. Kok DC semua? Ya mati langsung keluar Bit. Nggak tahu dah. Pokoknya nicknya hilang tuh. DE itu keluar tuh lift tuh. Nicknya hilang. Internet issue. Lagi turun di bawah guys. Pegel banget kaki gue nih. Lesehan bang. Lesehan dulu bang. Padahal udah dikasih schedule kapan create lobby sama start masih aja. Udah biasa itu bang. Dari biasaan tahun awal PUBG up tuh udah mulai custom lobby udah pasti ada itu. Udah susah dihilangin. Santai banget gue nih. Ya kalau nggak di lobby ya training camp lah jangan public. Karena pasti bosen pasti mereka nunggu. Tapi begitu harusnya ada yang standby ngeliatin, lobby up, live. Ini kayak sampai waktu. Wih DC. Ya dia juga mati. Mampus. Rata nggak sih? Rata nih. Bunuh dia ele. Tuh kan DC kan kayak kemuco. Jalan terus tuh ke bukit. OC lagi bermasalah jaringannya ya? TD dapat 1. Devastating. Either way, the action will continue on this eastern side. Panic. They constantly prove me wrong with how they play the late games. I often get frustrated, but oftentimes it just works out. Pasti kaget itu. Martin Foxy into between 2 teams. Happily take those couple kills. Nice from TD. And now Panic have a little bit more time and space to work with. FTF actually knocked. This could be Edo. Panic's signal to go. Although I don't know if that's the most ideal fight for them to take right now. That is a big threat. They do steal the kill away. They know that team is weak now. Did they get the reses? Dapat lagi 1. TD kenok, Cok.
Enggak, tapi threat. Threat. Oh iya. Tapi TD jauh. Nggak ada yang backupin loh. Aduh, ke N bang. Arinya kena tembak. Bomnya. Baca komennya dari HP ya guys ya. Pakai kaca membesar bang. Atau enggak kameranya lu zoom. Kamera HP. Remember they were the last team to come in from El Pozo. They've had to work really hard. We saw the roadblock and lost the owners that they had to deal with from Fury. Rip almost basically slamming himself into a wall. Eventually they've just been able to D1 apakah iya? sneak their way into a good position. Woi! Gibberit loses close by the pads up. Apa yang terjadi? Oh, Birit. Knockdown for Ken. Oh shit, Birit. Panjer deh. Panjer. From that, Fury knocked by Patrick. Aduh, ONC kejebak bang. They've just started to line up the kill feed across the map from all different areas. North side, south side, central is kind of where it's a little bit quiet right now. EXO by themselves, Hiker. Ngampus, Ikerman. Gitulah cukup ya. Masih bisa save deh itu. Masih, tapi kekejar zona gitu. Harus ngekelirin cepat, perang cepat. Looking to catch up to one call, catch up to panic. Well, those two have been able to get some kills and besok jam 3 nobar lagi kita. Not too far away from actually overtaking Fury, irrelevant. 8th place at the moment and just kind of away from that top 7, the proverbial top 7 that we labeled before coming into this game. You know, they're 14 points behind, down a player, but as the 8th place team, still able to make an impact and can have an impact on this lobby. That's why I said they look like a threat. They're not just a throwaway O's team. They seem to know how to play it quite well. At least survive, and surviving's half the battle in a game like PUBG. Put yourself in a good spot. This is a zone where all the fighting happens on the edge, and we're seeing it. But eventually, as it gets smaller and smaller, all these teams are going to be forced to fight no matter what. The center is usually quite open, as evident by EXO's very wide split. PNC udah mulai naik tuh. EXO's going to be pressured. They're going to be pushed. Lonjar yang satu lagi tuh. Right now, one call, they're stuck on edge. Right now, they're in. But they have a very important namanya panik esport, tapi mereka main kagak ada panik-panik. Orang lama bang. Iya. Digigit ular nih. Berbisa ularnya. Ketemu sama FTF tuh. Alah, Ridonya mati. Tersisa Ari di sini. Keluarkan jurus alienmu, Ari. Inilah saatnya. One man yang bisa sampai top 2. Nah, ini biasanya orangnya. Nggak nyampe bang, suaranya bang. Bisa kah bang? Hilang loh. Ular berbisa kah bang? Ah iya betul bang. Nah, harus digituin kayaknya. Aduh, ini PC ngebunuh Ari, naik lagi nih dia ke atas nih. Aduh, Arinya di situ, PC harus turun. ONC aja kejepit. Knock lagi Trick. Lihat ke atas sih. Airdrop, airdrop turun. You get involved in that, they're kind of turning their attention a little bit maybe towards Panic. So with Tenax, so Panic again finding themselves in a position where they're having to fight. Oh, yang sih kejepit banget ya. Kiri ada rak, bawahnya ada for pick. They've done a tremendous job tonight considering they've been in a lot of atasnya sih yang susah. Tas kanannya. Siapa tas kanannya? Pick. Ya itu for pick. Oh, ada mobil mereka, cok. Aman tuh. Birit tinggal tapi. Bisa Birit tinggal. Wih, dapat nyampah Cimoy lumayan. Menambah pundi-pundi. Birit juga dapat. Let's go. Tuh lihat Ari. Dapat instan timnya. Dia nyampah tadi Cimoy. Ari bisa narik satu orang sih lumayan nih. Ari ketahuan belum. Oh, ketemu apa itu dia? Perang. Aduh, Ari ketahuan. Dapat 2 tapi. Oke, kill 2 Ari. Sisa 1 Ri. Tapi TNX yang di kill anjing lari. Iya.
Nggak apa. Lu bunuh itu tim, dapat setidaknya dapat inilah, dapat space dia, Mas Pet. Kalau udah ketahuan, dapat 2. Waduh, Nando kena. Nice. Nah ini saatnya ONC bersinar guys ya. Boom. Ente for pick dari Indo. Udah enak tuh. For picknya udah nggak ada. Udah sulit nih hari ini. Udah kejepit. Ketahuan udah. Smoke habis. Shit man. Smoke-nya udah mau habis. Dapat lagi smoke 1. Ngelut. Berapa? Nggak ada ya. Belum. Korea sama nih Bit. Wih, Nando hidup bro. Wah, nggak kilari sih dapat ya. Tambah jauh nih. Oh nggak Arif. ONC yang panik susulan cok. Shit. Ayolah D1 biar Indo lah, PNC lah. Let's go. Top 5. Anjing zonanya. Aduh ente Ari. Aduh udah sulit banget ini. Ente Kliknya kena. Total berapa game malam ini? Ini udah last game bang, 6 game. 6 match doang. Lanjut besok jam 3. Aduh, Birit sama Trik. Oh aman-aman masih bisa di revive. Triknya mati. Nah, Trik instan. Instan ya. Tuh Cimoynya kena. Kena belum bangun nih. Iya. Pamit mandi dulu Mas Kamsa. Bener-bener udah biji. Oke, Mas Gali. Terima kasih sudah menonton Mas Gali. Wih, darahnya 1 bro. Birit, darahnya 1 Birit. Kirimu Birit. Nggak bisa Bit kena bokong depan belakang gimana? Flagnya nggak tahu. Loh. Kok beda nama timnya nih? Yang bunuh gua kata flag. Wah. Aduh jangan sampah. Kena ya. Birit kena. Sampah lagi 1 kill Birit. Ente. Lumayan lah ya. Rank 2 D1. Dapat apa? Slot. Belum, D1 pasti kan. Oh iya D1. Masih ada 2 hari lagi. Wah anjing ini ngantuk banget deh. Ini gue udah beban. Itu 1 orang tembak 4 orang kayaknya. Langsung jatuh. The team you don't want to give an advantage to right now because they'll absolutely take it. You can see them mobile on the top of this ridge. If they can peek down, I think they can actually just get rid of EXO completely. But they know Irrelevant's still alive as well. Now the Flex has gone down to the zone. It probably gives them more motivation. They're going to win this. To rear their heads. Yeah, they are probably going to win this one. Too much space, too much momentum. Bisa chicken lagi sini Pi. Panik. Janganlah tapi makin jauh nanti poinnya. Yeah, that's the thing. No one's able to fight them. Yeah, Irrelevant just barely trying to keep one player alive. Luke 12's obviously in a position where he knows he can't peek out. As soon as that ridge is exposed, he's dead. And then you got the duo of EXO Clan that, well, they're a duo. They can only do so much, Akita and Monty. Yeah. But to be fair, they're the only ones, I think, out of all the teams remaining that have any semblance of a chance of making something happen. Look at Luke. He basically dies there. He doesn't move. If Luke's smart, of which we know he is, he never moves. Aku kembali. Doesn't give them anything. He has to musuh terlihat. He can stay there long enough that he gets 3rd or 2nd. But if he gets up, he dies, and he should be well and truly aware of that. Enggak live enggak bang. Goes for it. Tries to get maybe ngantuk cok. You've been in this position before. You hear the shots going out, and you just think maybe there's a chance. If they start fighting, I can get up and move a little closer to the zone. But Panic are lasered in on him right now. I don't think that's going to be the case for 12 as much as I want it to be. Galon sekarang. Way too zoned in on what they need to do. Luke is a threat.
Don't get it wrong, he's a solo, yeah, but he is absolutely a threat. It's a free kill too. It's a free kill Matiin nih orang, matiin. And then that's why they're really honed on in him, and they've got the 4. They're playing close by. Killnya di atas 10, 2 match, cok, ini orang. Of Miramar. So, yeah, there's not much more Luke can do here. He's probably just a little bit Poin annoyed. coffee dulu ada masih di kulkas. Untuk besok, bro. Aduh. Playing it perfectly. Emang enak ya Bit ya dibesokin? Yeah, exactly. Enak, Bang. Apa dibesokin? Poin kopi. Kopi. Kan ada yang itu. Yang frappe bukan? Bukan dong. Yang botolan ya enggak enak. Mati kesundut. Okto banget ini. Kopi apaan? Kopi susu. Kopi. Ya, poin kopi. Tapi banyak ada. Lu tahu poin kopi yang ada kulkas kecil itu kan? Tahu? Nah, itu dalam situ. Yang botolan itu. Oh. Dia ada. Kira yang kapan, Bro? Enggak, itu mah masih oke lah. Botolan. Ini sih 18.000 satunya. Gua beli biasanya. Hijau. Gue hitam. Botolnya hijau. Hitam. Beda kayak beda kota beda. Enggak sih, gua udah nggak pernah beli masalahnya. 18.000 satu kayak. Gua beli 5. Yang apa? Kadaluarsanya lama. Pokoknya kalau udah nggak enak tuh agak asem Bit rasanya. Nah, hati-hati dah. Anjing dapat kill lagi tuh. Tuh, soalnya mereka nulis tanggal di situ tuh. Iya. Tapi kan kerasa Bit, walaupun tanggalnya masih ada jarak, tapi kalau udah ada agak asem dikit tuh aneh. Chicken lagi Bang dia Bang. Makin jauh poinnya. Shit, makin jauh. Tapi pensi ini nggak punya ini kan? Nggak punya poin PGC kan? Nggak ada, tapi kan one course butuh poin dari rank 1 biar banyak poinnya. Pensi ini apa kasih dulu aja. Ada deh. Kasih dulu. Pensi. Oh ada toh, ada. Oh bisa juga dia. Iya kan? Ada tuh rank 5 dia di bawahan call pass. Shit man. Udah kemungkinan juga. Lu ngeceknya di mana sih di turnamen PUBG? Lu buka PCR-nya. Ya. Nanti yang ada di prize pool itu PGC point tuh. Ya. Di prize pool. Gua tuh poin-poinnya baru. They were not on my bingo card. I'll be honest with you. I thought iya anjing beda 60 doang Bit. Soalnya rank 1 itu 800 poin tuh. Yang dipilih rank 1, 2, 3 atau satu aja doang. Oh iya, ada hijaunya tuh. Hijaunya. Ada dia PG-nya. Shit man. Tambah 800 men. To these end games, top 5 in 5 of 6 games tonight. Day pertama top 2 it's okay. Masih bisa, masih 2 hari lagi. Ada tabungan. Ini kita $2,000 lagi Bit PGC. Harus dukung 2.000. Iya. Iya, tapi cairnya tahun depan, Bang. Oh gitu. Iya, Bang. Seret ya. 3 bulan lagi cairnya. Ini kita lihat ya streak. Gua mau ngelihat siapa megang kill Indihome terbanyak. Esport, anjing ada Indihome Esport. Ada tuh Jakarta tuh offline. Itu yang juara Aerowolf. Zamannya Rian ya? Nggak ada Rian. Itu yang main Sinyo, Ko Andre, Rido. Satu lagi siapa ya? Lupa gue satu lagi. Soalnya gue datang itu. Beda tim. Beda Aerowolf. Teki seperti teki men. Player stats. Kill. Dipegang oleh Trick bro, MVP. Kill 19. 2.500 damage. Anjir. Cik.
Terik nih dek. Tapi D1 ya. D1. Semoga stabil. Lihat Nando tuh. Oh, lihat Nando boleh. Nando nih dek. Apa lu lihat mencet-mencet nih, nama ya? Nando nih. Lucu mukanya. Ini bisa dipencet nama mereka. Bisa lah. Hah, mukanya kan merah. Ngeselin mukanya ya kan. Roll Fragger katanya. Lu buka di mana tuh? Di Wikipedia, Bro. Di gua Fernando anjay. Alternatif ID Mipan Zuzuzu, nice. FTF tuh. Nih, Nando guys. Oh iya, oh biru bro namanya mereka. Nah, dia PCR season 3 2022 top 1 ya si Truk ya? PCR berapa? Oh iya, tim extraordinary waktu itu ya. PCR apa tuh? Yang season 3 2022. Oh ini. Top 1. Tim extraordinary. Top 1 yang mana? Masih sabar. Trik. Ah! PCR. Oh ini sih. Oh iya benar. Gua malah yang atasnya. Nice. Ngantuk bang. Streamer ngantuk. Oh ini yang Denny MVP yang kami ceng-cengin mulu. Oh. Cibirit ya. Cibirit terus ada PNC-nya guys. Hah? Enggak ada. TD ya. TD Daniel. Nah, PNC rank 15 $10.000. Lumayan banget ya. Cair bang. Rido cok. Masih merah namanya. Ganti nick deh. Anjing TD setiap turnamen gak ada duitnya deh, ini kenapa ya? Kasihan banget aja. Setiap juara gak ada duit. Mana? Kita lihat TD anjing. Ada yang juara satu kagak ada duit. Kalau Cibirit lumayan ada nih. 5.000, 3.000. Oh ada tuh, tapi emang gak diupdate Wikipedia. Ada nih. Iya. Gak masuk. Gila PCS sih apak dulu gede ya duitnya ya ternyata ya. Gila bro. Lihat. Predator League apak 37.500 anjing. Ada gua bro. Nggak like dah ini dah. Tidur bro. Eagle kalau dipaksain juga kagak enak anjing dilihat sama viewer tuh muka lu tuh kayak ngantuk ya karena. Iya. Kecuali game-gamenya kayak yang kemarin Pet yang bikin lemes. Ya, mungkin ya. bisa tuh. Gitu. Mana? Tuh, gua bikin sendiri di Wikipedia gua waktu itu no. Kemarin tuh pas sudahan itu tuh, wah anjing, merdeka banget. Paneng. Melepas aja. Bener blok tidur gua. Cuman di masa ini gua. 2019, 2020. Gak nyangka Nando begitu. Di situ udah nggak ada. Anjing kenapa? Kesannya jahat nih Nando. Ini. Mukanya masih bocah banget. Muka-muka ini ya. Masih kayak 2019 kayak garang-garang pro player. Gak ada garang. Lu lihat muka Nando nih, coach Persija Evos tuh. Jadi muka setelan itu kayak jarang-jarang pro player gitu kok. Biasa. Yang biru senyum gitu kan sih. Ya, lipet tangan. Enggak ada apa-apa. Siapa nih? Micun. Malah kayak apa ya jujur, diterusin enggak sih? Kayak apa tuh?
Tapi dia bukan alumni 98 guys saya. Tuh TD The Prime asik. Gila dulu asik banget kayak dah. Anjing. Nah setelah turnamen ini gue masuk tim ini nih. Berjalan. Gue masuk tim ini. Nah, membawa. Ganti Kruns PY masuk cadangan. Yang bagus perjalanan tuh sebenarnya Victim Race sama Eagle guys. Victim Race tuh lumayan banyak tuh. Dulu kayak rame banget, sekarang rame tapi dia PIS betul. Indo juara 1 sering. Peace. Ini gue rank berapa ya? Mana sih ranknya? Nggak ada lagi ranknya. Sayangnya sebentar ya. Tim race itu. Oke. Thank you guys yang udah nonton. Oke. Tuh ini offline guys, nih offline tuh. D2 di Morbid ya. Nih gua juara 4. Nih bisa mereka salah lagi bikin. Makanya gua nggak bisa live sampai pagi. Kondangan kemana? Ini poinnya ketat banget kok nggak salah dah. Hadirin acara ulang tahun kawan. Tuh kan ketat kan? Anaknya tapi bapak-bapaknya menongkrong. Ini pokoknya nih last game yang ini nih, turnamen yang ini, yang Chicken juara. Ingat, yang ini Chicken juara. Gua rank 4. Wah gila, cok, kangen anjing. Shit. Dan ini orang-orangnya. Ini gue jadi 0 paper karena gue biar kangen. Ya udah, terima kasih semua yang sudah menonton. Kita sampai jumpa di besok jam 3, oke? Kita lanjut nobar lagi besok jam 3. Kita doakan Indo bisa mendapatkan slot PSC sama one call mengambil slot PGC. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih sudah like. Sampai jumpa di next stream. Thank you semuanya, bye bye. Thank you bro Irfan. Kita pindahin batu kocak tidur bro. Saatnya turu bro. Walaupun gua turunnya agak-agak jam berapa, tetap aja sekarang off stream. Kalian nonton boneka, thank you Mas Kamsa, terima kasih Mas Gali. Malam beat udah off.